أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع بعد أما الإسلام بأربعين 25 octobre 2017. Ambade groupe dina baro kata numéro folo la fata numéro to bela jelina ani groupe fon fen ni kuma kanu mena se ani islama bela jelen kelenge individuellement amba bela jelen fo ni islama ka fuli ka sarmai ka fuko groupe dina baro san fen ni ye nyiningali ani jabili kene sigilenye nyiningali u bena jabi mami fe o de fle abalmake Abubakar Siddiq Sangare, Libreville, Gabon. Anga nigajuru strafle 00241 07 24 86 86. Anga fixe numéro fle 00241 01 72 42 82. Facebook kan awabla Imam Abubakar Siddiq Sangare. Ame aucune invitation on reçoit ko jabi. YouTube kan Google kan anga vidéo be fene sur ni Facebook fene kan wabla toujours Imam Abubakar Siddiq Sangare abe anga wajulu bela jeren soro a vidéo ni alaka jenyo wale o ojo ni ngal no mo mena jabi alaka ni na ben so aboma kanina o kisiga bo shetana ka filima ni ngali follow mi me ambulo koro yanno we ambalma doye nyiningali ke groupe dina baro a numéro 1 sanfé ako imam aw ya jira ka foko ka corona ke seben ka gulon wale ka seben glo ere la kwate ben sharia la kadaka corona ni mami ya ke seben bakaw nye ka daira la nogo ba tiki soro ka tola o beke dogol mai ka nyesin corona ma wali ya tiki be dona nyegon ko dogal mai kan yesin corona ma aw ya ja wati temelo na ko tebe otumano telephone munu fene be ambol ni ngale kala koti a segala ngap madoka a même temps ya jira ko telephone munu du mambolo ni corona somba la wali corona sebelu be akono andu mo do en posi la noko ba on soro ka tona wala me dona yoro la nyegon yoro kono ko fene kibara be tugo dumela ama fo amambal makefo wati bela jelena ka jira ka fo alhamdulillah an nosin jira ni ma jira ka fo abanka wajuru lame kosbe naam ka corona ke seben don bago wi ikhtilafu ke ala nga hali don bago munu ya daga ka fo ko ni mushriku ya pumata ni corona drono ko be nga abeta yin fe ko atise ka benka damun kan corona amayin ka dogoya ni corona ke sebe ambalaka o akaketo itasoro musoka kolibi sirana la ka corona sabetu ala wali dube kina ye nyegana ona nyongoro bela jire dogal ma de bade kan yesin corona ma islamay kon ka dogal ma kan yesin abadan corona ma corona ala ka kuma kandi donc ba jira kwatibe ambal ma ka jira ko corona me telephone ko kibara ya jumay ama fo ka corona application ta ka bla telephone kono basite ala bele no sharia kono mais e ka telephone ya te jete no ko corona de abe jete no wati no ko ka telephone ya corona yi we ne active application ne a activer kumamina ne a activer ka dayele be ka corona kala o wati e ka telephone be jete no corona ke milu de corona dafale ne kama o application dayele to ka donun corona nyegena wali ka eto nogo straka wali ki to wati mi be janabala ka corona active application dayele ka kala do odi te be wati ngane application ne be do nyegana wali nogo be na isro wali nogo yesro be corona datu kabla chugo mina ebe application fene eba datu o chugula eba faga wala bisira do ne be do nyegana ka so be ka corona kala me ebe ajo wala be ka do nyegana ka so be ka corona dayele ebe ka kala ebe application ferme totalement ka so ka donner ka téléphone wala bi yele maka ke téléphone simple mais ka dayele lento e ka téléphone yetu avec corona de donc au différence de be
a bɛɛlen no an ka application ta corona téléphone na ngai ka lajɛ waati min ka ka utiliser ani waati min man ka utiliser ani ni be do yɔrɔ min na e ka ka lajɛ e ka ka faga kuma dɔw la ka application désactiver ala ka ne na aw bɛ sawabo ma inshallah taala. o ɲininkali fɔlɔ ye groupe dina baro numéro 1 sanfɛ an bɛ ɲininkali filanan sɔrɔ groupe dina baro numéro 1 sanfɛ toujours ɲininkalikɛla bɛ a jira a ko est ce que bɛ bɛn mɔgɔ ka seli imamu kɔfɛ min bɛ salamu kelen dɔrɔn ne bila seli kɔnɔ wa imamu dɔw bɛ ko ne a bɛ salamu bila i b'a sɔrɔ a bɛ kelen dɔrɔn ne bila hali a tɛ kɛrɛn fila yɛrɛ lajɛ o la o kuma na ko bɛ cogo di ka seli o mɔgɔ modèle kɔfɛ an b'a fɔ min bɛɛlen don sariya kɔnɔ o de ye filɛ farida seliw bɛɛ la i ka salamu bila fila ala kɛra tun bɛ salamu bila kini yan fan fɛ ale salam a bɛ tila k'a bila numan yan fan fɛ donc an ka ɲi ka seli o cogo in de la nka n'an bɛ seli su de kan an bɛ salamu bila siɲɛ kelen o b'a bɔ o tuma na ni imam min selila yen cogo in na a ye salamu kelen dɔrɔn de bila e min selila kɔfɛ i ka seli ma tiɲɛ nka e bɛ ka salamu filanan bila o de ka ɲi inshallah ala ka ne n'aw bɛɛ sawabaw ma. Nin ye ɲininkali wɛrɛ ye tun groupe dinɛ baro sanfɛ numéro 1 a jirala k'a fɔ ko est ce que ɲininkalikɛba ko a ye ɲininkali kɛ ka bɔ Libreville a ko ka maga kɔrɔna na muso min ni a bolo bɛ ji la k'a to laada la yala o muso in ko a jirala dɔw ko a tɛ se ka maga kɔrɔna na k'a kalan ko dɔw ko non a bɛ se ka kɔrɔna a parti dɔ ni kɔrɔna complète ko a bɛ se ka maga o la dɔw yɛrɛ ko a bɛ se ka kɔrɔna kalan dɔw ko a bɛ se ka kɔrɔna kalan an b'a fɔ ko hali ikhtilafu bɛ kuma ninnu na dɔnnibagaw yɔrɔ nka jaabi hakika ye min ye muso min bolo bɛ koli la wali muso min jigila bange joli ma ban wali janaba nɔgɔ bɛ mɔgɔ min na a tɛ bɛn ni si ye e ka maga kɔrɔna na k'a sɔrɔ fɛn tɛ e n'a cɛ k'i bolo jala maga kɔrɔna direct k'a sɔrɔ foyi tɛ e n'a cɛ nka o tɛ bɛn sariya kɔnɔ nka a tigi bɛ se k'a kalan par exemple mɔgɔ dɔ bɛ yen muso dɔ b'a o mɔgɔw kalan a b'a muso ɲɔgɔnw kalan wali a maîtresse dɔ o mɔgɔw kalan kɔrɔna na donc ni n'a ɲɔgɔnna a tigi sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ a bɛ ka mɔgɔw kalan yɔrɔ n'a t'a kun na mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kɔrɔna dayɛlɛ a ye o tuma na ale bɛ kɔrɔna kalan a ɲɛ b'a la a b'a kalan mɔgɔw ye mais a tɛ maga la a b'o cogo de la hali ni yɛrɛ b'a fɛ k'i ka kɔrɔna kalan i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila a bɛ kɔrɔna dayɛlɛ i mako bɛ sɔrɔ min na a b'a dayɛlɛ i b'a filɛ k'a kalan mais e bolo tɛ maga a la e farikolo tɛ maga kɔrɔna jalan na directement inshallah o de ye jaabi hakika ye ala k'an bɛn sawabo ma hali n'a sɔrɔ kɔrɔna fɛ kelen don donc a tɛ bɛn i ka maga la en tant que ni i bɛ ka koli la waati min na o de ye jaabi hakika ye an y'a fɔ ko divergence ba ye kuma in na dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ mais jaabi hakika ye nin de ye ala ka ne n'aw bɛɛ sawabo ma inshallah. ɲininkali wɛrɛ filɛ tun ka bɔ Libreville groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ an balimamuso y'a jira k'a fɔ a ko mɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ mɔgɔ min ka baara ye menuisier mais olu bɛ su ka kasan yani su kɛsuw de dilan olu ka baara ye o de ye an balimamuso ye ɲininkali kɛ ko menuisier min ye ɲininkali kɛ a la a b'a fɛ k'a dɔn est ce que nin bɛ bɛn sariya la wa e mɔgɔ min ka baara ye su kɛsu dilanni ye cercueil an b'a fɔ an kɔni ma baasi foyi ye nin na an ma baasi ye nin na k'a fɔ mɔgɔ min ka baara ye nin ye n'a sɔrɔ a ka baara la a jɛlen bɛ mɔgɔw ye ani mɔgɔw bɛ bɛn prix min na mɔgɔw bɛ fɛn min commande a bolo donc a b'a dilan a dilan cogo yɛrɛ ɲuman na k'a sɔrɔ a m'o janfa ni janfa foyi t'a ka baara kɔnɔ an ma baasi foyi ye nin na inshallah taala ala k'an bɛn sababu ma. ɲininkali wɛrɛ filɛ nin tun ka bɔ Libreville groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ ɲininkalikɛbaga a ye ɲininkali kɛ a ko muso dɔ filɛ nin ye a cɛ ye muso kelen furu k'o furu sa ka filanan furu k'o furu sa ka sabanan furu k'o furu sa ka naaninan yɛrɛ furu k'o furu sa min bɛ a bolo san balimamuso min bɛ ɲininkali kɛ a ko min ye a ɲininka donc min yɛrɛ ɲininkali kɛ ale ka question tɛ mais dɔ de ye ale ɲininka kuma in na a ko ale de ye muso furunan ye muso duurunan ye cɛ ɲi min furu mais a ye naani fɛn furu a y'o bɛɛ furu sa déjà k'a sababu kɛ a woloba ye ko cɛ in ka furumuso kelen o kelen n'a ni woloba kɔni gosira ɲɔgɔn na ko mana don ni ɲɔgɔn cɛ woloba b'a jira cɛ la k'a fɔ ko k'a ka dɔ choisi ba ni muso la o tuma na cɛ bɛ obligé ka muso furu sa ni k'a ba ta ko ale min b'a bolo duurunan ye sisan ale kamana garalen ale jɔrɔlen don ni tuuru nana se ale fɛnɛ ma don nataw la ko ale ka ɲi ka mun kɛ ani cɛ min bɛ nin ko modèle kɛ
min be tuga ba ko ntona ka muso be furusa ko kiti fene jumɛn amma fɔ an balimamuso min be furu in kɔnɔ san halisa ala kana ka furu sabati ala kana sabati inshallah a bɛ ka siran min ala kana kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma an min fɔ a ye dɔrɔn a kana siran a kɛ ɲɛjɔyɔrɔ kɛ ala dɔrɔn ye a kɛ jigida ala subhanahu wa ta'ala kan foyi tɛ adamaden sɔrɔ min kun t'i bɔgɔ la a kana siran abadan siran tɛ saya bali ala tɛ foyi lase adamaden ma min kun t'i bɔgɔ la min bɛ adamaden bɔgɔ la foyi t'a bali fɛnɛ an b'a ɲini a fɛ a ka jigida ala kan a ka hakili sigi a ka labato kɛ a ka cɛlabato kɛ a se ko damajira bɛɛ lajɛlen a kana nin yɔrɔ in bila a kun na sinon a bɛna tɔɔrɔ kuma dɔ la yɛrɛ tɛna kɛ donc a kuma ma se a ko ma kɛ fɔlɔ ma ne dun b'a dɔn k'a fɔ ko ba ni muso min mana bila ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababu ye cɛ bɛ o muso in furu sa o tuma na e k'a dɔn d'abord muso k'a dɔn fɔlɔ ko ale cɛ ba ye ale yɛrɛ ba de ye muso k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo bɛɛ lajɛlen na problème ka don e tɛ sɔn problème ka don e ni woloba cɛ kana to ka don e cɛ ba ni cɛ e woloba fɛnɛ de don fo musow fɛnɛ ko yɔrɔ faamuya e k'a dɔn e woloba i b'o bonya cogo min na e tɛ sɔn ka dɔgɔlima min ta ka ɲɛsin o ma a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen e cɛ fɛnɛ woloba wala wolofa e ka o fɛnɛ minɛ o cogo kelen na et surtout ni bamananw b'a fɔ ko e tɛ mɔgɔ min jogo dɔn ni o sera ɲɔgɔn ma o tuma na e tɛ jalaki nka e bɛ mɔgɔ min jogo dɔn ka ban i b'a ka comportement dɔn ne n'o tigi kɔni sera ɲɔgɔn ma e de bɛ jalaki ne y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye muso a y'a a denkɛ bila ka muso naani bɛ furu sa ka kɔn e ɲɛfɛ e y'o bɛɛ dɔn o ma dogo e la e n'o tigi mana se ɲɔgɔn ma e de bɛ jalaki an balimamuso e n'o musokɔrɔba mana se ɲɔgɔn ma e de bɛ jalaki donc n'a yɛlɛla ka don e sen kan e masa don toujours wa i b'a dɔn fɛnɛ n'e n'a bilara ɲɔgɔn na e ka furu saba dafɛ e k'e ka furu lajɛ e ka masa in bonya halisa kana to n'a ka se ɲɔgɔn ma donc yanni ka siran i bɛ min kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ kɔlɔsi n'a kana se ɲɔgɔn ma i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira fɛn o fɛn fɛ e ka o bɛɛ lajɛlen éviter o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ kana to a k'i sɔrɔ an bɛ min fɔ fɛnɛ fɔ ko denkɛ muso cɛ min bɛ muso furu sa k'a kɛ sababu kɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu sali man ɲi dɛ mɔgɔ si kana ka baara kɛ ka mɔgɔw bila ka furu sa hali n'a sɔrɔ i masa de ye i yɛrɛ kɔlɔsi furu sa la dɛ mu adamaden bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi n'a fɔra ko ka furu dilan ka dilan hali n'i woloden don bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi furu sa la n'i ka baara de ye k'i denw bila furu sa la musokɔrɔba i jo t'o la dɛ wa denkɛw fɛnɛ anw karaw kɛ musow furu sali tɛ parce que n ba ko tɛ parce que n fa ko tɛ masa bonya bɛ mɛ hakɛ bɛ k'o la dɛ masa bɛ bonya ni masa ko i ka i muso furu sa k'a sɔrɔ muso in ma furu sa ko kɛ ni ye muso furu sa i y'a tɔɲɔli dɛ i y'a tɔɲɔ dɛ sabu ala fɛnɛ ko k'ale ye tɔɲɔli kɛ haramu ye ale t'anw tɔɲɔ k'anw yɛrɛ fɛnɛ kana ɲɔgɔn tɔɲɔ e muso ka di e ye e ka di e muso ye kuma dɔ la kɛlɛ min yɛrɛ dɔrɔn muso ni ba cɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la musokɔrɔba a bagala muso in ma parce que a man d'a ye pour que a ka bɔ a ka furu kɔnɔ dɔrɔn i denkɛ fɛnɛ waliden taara ka den ma danaya ni min kɔnɔ e ka ɲi k'a protéger cogo min a ma fɔ i k'i ba sɔsɔ dɛ a ma fɔ e ka e ba tɔɔrɔ dɛ nka e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ba jo t'a la hali dɔɔni a bagara waliden ma pour que k'a tɔɲɔ pour que k'a kasi pour que k'a ka furu sa e fɛnɛ ka sɔn o furu sa o cogo la ten k'a sɔrɔ e ma jɔyɔrɔ foyi kɛ pour que ka e ba hakili sigi den furu kana sa denkɛ minnu fɛnɛ b'o baara la aw k'a dɔn k'a bɛ tɔɲɔli fɛnɛ kɔnɔ dɛ sabu e bɛ e kanu to muso in dusukun na k'a furu sa a bɛ taa k'a denninw to e bolo makaritɔ ko la kuma dɔ muso wɛrɛ minɛ o tɛna denninw mara ka ɲa aw ka sira la ɲɛ dɛ muso ninnu dira aw ma danaya de la o danaya in ka to aw minɛ kɔnɔ dɛ o danaya in ka to aw minɛ kɔnɔ dɛ an bɛ segin ka na fɛnɛ an baw ma buramusow musokɔrɔba e ka sabali e ka sira ala ɲɛ kana denkɛ ka muso furu sa dɛ e denkɛ ni muso min ka di ɲɔgɔn ye fo e de ka wuli ka jɔ fo muso furu ka sa ko n'i ma furu sa n b'i danga n'i ma furu sa n ye haramu n'i ma furu sa fo nin ka kɛ an bɛ n ci ɲɛsin an baw ma u ka janto ni yɔrɔ la u ka sira ala ɲɛ u ka dɔn ko lahara ko walahi bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka e min kɛ diɲɛ in kɔnɔ dɛ u ka dɔn ko don dɔ o bɛ sa u ka dɔn ko e de ye den wolo mais droit dɔw hakɛ dɔw bɛ den ɲɛ fɛnɛ dɛ waliden min taara ka d'a ma furu la a man d'a ma ko a kana den kelen wolo den fila wolo ko i ka tila k'a gɛn ka fili kɛnɛ ma a ka taa den wɛrɛ wolo fan wɛrɛ fɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ o cogo la dun musokɔrɔbaw aw ka hakɛ to minnu bɛ nin baara in na n bɛ misaliya kelen jira aw la o denw min e yɛrɛ furu la ka di e denkɛ in fa ma n'a sɔrɔla e furukɛ fɛnɛ o fɛnɛ ba kun ko k'a ɲɛ tɛ e ye o est ce que e tɛna t'o furu kɔnɔ wa a misaliya bɔ e yɛrɛ la kɛ
e yɛrɛ furula don min ka don furuso kɔnɔ n'a sɔrɔla e cɛ fɛnɛ ba jɔla ko ale tɛ e ye k'a fɔ e cɛ e ni cɛ kun ka di ɲɔgɔn ye cogo min k'a fɔ e cɛ ye k'a ka e furu sa ko k'o tɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye est-ce que o tun bɛ bɛn e ma wa o tɛ bɛn e ma cogo min na mun e b'o fɛnɛ kɛ walidenw na dɛ an b'a ɲini musokɔrɔbaw fɛ u ka sabali u ka siran Ala ɲɛ u ka sabali u ka siran Ala ɲɛ nin problème de bɛ furusow kɔnɔ bi denkɛ dɔw b'an wele wallahi u bɛ kasi ɲɛji la de ko ne ba ko ni ma muso furu sa ko a ye ne haramuya ni muso dun ka di n ye fɛn bɛɛ ye bi k'o ja to ni ɲɔgɔn cɛ den ba de bɛ wuli ka jɔ ko fo ka furu sa nin kuma modèle nin mɛn man di falakaw ka côté la dɛ i bɛ nin kuma modèle mɛn ko buramuso o tuma na anw tɛ siran Ala ɲɛ wa o tuma na anw t'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ anw ɲini ka lahara jɔ don n'a sɔrɔ ko e yɛrɛ fɛnɛ buramuso tun ye gɛn ka bɔ i ka furu kɔnɔ dun musokɔrɔbaw ka siran Ala ɲɛ dɛ wallahi Ala bɛɛ lajɛlen kelen ɲɛ ɲini ka lahara e b'i denkɛ bila ka muso 4 furu sa cogo jumɛn na pour quelle raison mu Ala ɲɛ siran ye bila o la o muso 4 bɛɛ lajɛlen donc jogo dɔw b'o la min ni silamɛya tɛ bɛn wa e bɛ mɔgɔ ka furu sa k'a sɔrɔ jogo t'a la min ni silamɛya tɛ bɛn k'a sɔrɔ ma furu sa ko kɛ wallahi e tɔɲɔli kɛ dɛ kiriw bɛ tigɛ lahara jɔ don billahi kiriw bɛ tigɛ dɛ an ka siran Ala ɲɛ buramusow an bɛ ɲini musow fɛnɛ fɛ u ka cɛw baw bonya kuma wolobaw muso dɔw fɛnɛ olu mara man di dɛ dɔw ko n kelen cɛ kelen jakagoya ka baw dɔgɔya ka se hakɛ dɔ la an b'a fɔ ka buramusow dɔgɔya dɛ a ɲini buramusow fɛnɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'e ka jɔyɔrɔ respecter parce que lahara Ala bɛɛ kelen kelen ɲininka denkɛ bɛ ɲininka e muso maracogo la dɛ muso bɛ ɲininka e cɛ fɛnɛ maracogo la dɛ wa muso bɛ ɲininka e cɛ ba la don cogo min de bɛ ɲininka wala ba fɛnɛ bɛ ɲininka e ye e muso e denkɛ muso e y'a kunbɛ cogo min na kana o kɛ sinamuso ye dɛ ba dɔw ma sinamuso foyi sɔrɔ yɛrɛ la fo yɛrɛ woloden muso Ala ka laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbal alamin an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka siran Ala ɲɛ an ka maradenw na o message tun b'an bolo inshallah ta'ala nin ɲininkali nin kɛrɛfɛ an balima dɔw ka ɲininkali filɛ tun halisa groupe dinɛ baro a numéro groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ halisa a ye ɲininkali kɛ ka bɔ Faransi an balimamuso dɔ a ko olu bɛ baara dɔ de la olu bɛ aéroport la baara in kɔnɔ o bɛ fini minnu don olu ma o ye pantalon de ye u bɛ pantalon don ka don avion kɔnɔ ka baaraw kɛ aéroport la o ta in kɔnɔ u ni cɛw bɛ koro ɲɔgɔn na ko o dun tɛ ko ɲɛnama ye cɛw ni musow bɛ koro ɲɔgɔn na a bɛ gosi ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnnaw k'o kiti bɛ cogo jumɛn na sariya la an b'a min fɔ an balimamuso Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ka baara nafama nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen baara min bɛ sariya kɔnɔ Ala ka gɛrɛsɛgɛ sanuma ɲinini nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah sariya ka kadira kɔnɔna na sariya ma baara haramuya muso kan muso cɛ ka ɲi a ka so kɔnɔ de yani muso ka bɛ baara kɛ sariya m'o haramuya mais condition caman de bɛ muso ka baara la min ni cɛ ta tɛ kelen ye muso ka baara condition a ka taa sɔrɔ fitina tɛ baarada min na a ka taa sɔrɔ musow ni cɛw ma koro ɲɔgɔn na kojugu kuma an balimamuso yɛrɛ y'a jira cogo min na ko ni cɛw korolen don wa o dun tɛ ko ɲɛnama ye an balimamuso yɛrɛ ye kuma yɛrɛ jaabi déjà ko ɲɛnama tɛ cɛw ni musow sariya ma daga u ka koro ɲɔgɔn na ɲɔgɔn pousse tile kuturu baarada la u bɛ muso ka baara u b'o baara in kɛ haramu ye o muso in kan muso ka baara ma haramu yɛrɛ n'a sɔrɔla a bɛ se k'a ka sutarafiniw don baara min na wa a bɛ se ka baara in kɛ fitina tɛ yɔrɔ min na baara bɛ daga muso ye nka nin baara modèle ni sariya tɛ a daga muso ye a ka pantalon don cɛw cɛ ma wali ani cɛw ka duruku ɲɔgɔn na nin cogo in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara nafama nɔgɔya an n'an bɛɛ lajɛlen o la dun a bɛ ɲini an balimamuso fɛ a ka jigi da Ala kan a ka baara wɛrɛ ɲɛɲinini daminɛ kabi maintenant wa Alakira y'a jira an na sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ to ye Ala yɛrɛ kama Ala bɛ fɛn wɛrɛ d'e ma min ka fisa n'o ye n'a tora ye Ala kama k'a fɔ Ala n bɛ baara min na baara in man ɲi n b'a dɔn a condition cogo man ɲi hali ni n bɛ saraba sɔrɔ Ala n bɛ baara wɛrɛ fɛ e ka o baara in to ye ka baara wɛrɛ kɛ kuma dɔ la wallahi e tun bɛ sɔrɔ sara min sɔrɔ dɔ in Ala o baara wɛrɛ nɔgɔ ye min sara ka bon ka tɛmɛ kan wa barika min na ka tɛmɛ kan parce que i y'a kɛ Ala kama
ala kala yasra no kan bela jiri mugo ne jigi dala kan kasra ala nye ala be gresege boyro bela jiri ka barana man no ko hakili kunte yoro na few don an gana nyina ala ko ya rabbi ala kan hakili to ala la kuma bela jiri na an ka barola nyingali wera fetu ngabo franci ambola musoke la be nyingali ketun ako o anjun corona ina dumunin to munu meto ulubo ado tapuma do la ko o kiti be to me sharia la ama fo dumunu munu be na to be to na o dale mala ka fo o makoti na sama o be ta fili pubelo de la o tale ka dun basi fo to la parce que ala te cheni fede e ba do dumunu munu to fleni hal na ma di awma me abena ta fili pubel dadi o tumana ko luta akana chen o te haramu yi ngana o ya do ka fo dumunu to munu to la o makobe sama o be na fere de tun wali amma chen o makobe na sama o tumana akana o ta no manya mara di awma ala kan be sawabo ma inshallah ta'ala groupe dina baro numéro 1 kan halisa ambal make be nyingali ke ka bo Libreville ako mogo kam maga e lawra la sedi talen ko fe mogo kam maga ta lawra la sedi talen ko fe ko kitibe tugu me sharia kono amma fo sharia tugu ye fonyon flakera ko ingono na don bogo yoro don baga do yajira ka fo ka sedita mogo mi sedita ka ba amagalen ko fe na magara alawra la don baga do ya fo ko kanuna atigi aka seddi wereta na soro la mamaga alawra la nin nege na taye ko mana abinyina ne bolo balla ka tushara le ma miri pour que ka sentiment soro parce que tege ka maga alawra la kuma do abse ka sentiment provoquer donc ko na soro la ema la ni sentiment ka soro wa bolo temena ka magalati otumana kwa kanuna eka seddi wereta mate wajibi eka wado ya jira ka fo na kon soro la e bolo magalala e ya lanyini ka sentiment de soro ka nege de soro wali e ramo lanyini ma e nege soro otumana seddi tali a wajibi ya eka otumana nina ni jabi hakika ya jume ode mwami ni e bolo magala e laura la seddi tali ko fe eka seddi wereta do yake wajibi do yake mustahabu ye ngamin kayin bela e ka sedita ni besro la hadisa fla defe ala kira sallallahu alaihi hadisa do la mima jira ka fo ni bulo magare e ka lawra la utmana e ka sedji wereta aka de sawarela do ya nyinga ka fo ko ni bulo magare e lawra la yani sedita len ko fe kira ko no e lawra e farakolo yoro do de e na fo sedita ne e bulo do ka maga bulo do la wale bulo ka maga kungulu la e kungulu e farakolo yoro do e chugumina ko sedji e yani e lawra fene e farakolo yoro do e uchugula donc o di hadisa ina do ya jira ka foko kwa yere tesedi chen ube wajibi tesedi tala nga ari akade saware mi majira ka fon mo bulo magara illa wala la kera che wala kera muso kwa ka sedi wereta donc don maga do yota ko o la nyini nye munye alla nyini nege kode ni bulo magala ni sentiment sur wali ya dabo sentiment sur di kama otumana kwa beke wajibi ka sedi kurata nga ni bela jirena amese ikana jabi minye e bulo mana maga illa wala la tege konona surtout utmane ka sedi wereta ori kan ala kambe so aboma nyiningale fana nyiningale ke ka bo Libreville groupe dina baro numéro 1 safa ya jira ka fo yala ni yeso nti ka ba sedi talen ko fe o be sedi chenwa don bogo bena kan ka fo ko soni tigali sedi talen ko fe ote selijiche ote selijiche imam maliki ka tasra la do ya jira ka fo ko e soni romun tige ko be sedi wereta o yoro sadi e be jido ke ka ko yoro ni ka yesu ye wale ka jiwere ka ko yoro yin kotun e soni yoro munun tige nga o kuma ye ba e fudi do c'est pas trop authentique fangambate o kuma na mi yere jabi o tumana wajibite soni tigelen ko fe seldi tawrete ima wali hali ka yoro yere ko ube hali ka te kungulu ko fe seldi talen ko fe ni shite seldi chen ke kungulu ko fe ube ka seldi wrete kungulu law o shite kuma so he hu donc e kungulu ko fe wali soni tiga wali e bumoshi gilan wali nu shite tiga o seldi talen ko fe ni shite seldi chen ala kambe so aboma nyingali do fe ni ka bo groupe dina baro numéro 300 fe ambalma ke be nyingali ke ka bo Mozambique ako mogami juma seli jo kelen soro ni imamu ye ay jo flana anno anana soro jo kelen bara ay jo flana soro ni imamu ye otigi ka juma seli kibare be tugodi
ama fɔ non alakira alayhi salatu wasalam ko maa min ye ruku sɔrɔ wali maa min ye jɔ kelen sɔrɔ juma na o tigi ye juma sɔrɔ a ka seli bɛ jateminɛ k'a fɔ k'a ye juma sɔrɔ mais imamu ka salamu bilalen kɔfɛ a bɛ wuli ka jɔ kelen dɔrɔn fara kan k'a ka seli dafa jɔ 2 ye ale ye kelen sɔrɔ salamu bilalen kɔfɛ a bɛ jɔ kelen fara kan ka dafa 2 ye ale ye juma sɔrɔ juma barajiba ye ala k'an bɛ sawabaw ma ɲininkali tan kelen na ka bɔ groupe dina baro numéro 1 sanfɛ toujours balimakɛ bɛ ɲininkali kɛ yani an balimamuso bɛ ɲininkali kɛ a ko ni mɔgɔw ye dumuni kɛ ka ban i b'a mɛn dɔw b'a fɔ ko a barika ko est ce que o kuma in fɔli ka ɲi wa ou bien o kuma in o kɔrɔ in ye jumɛn ye nafa jumɛn de b'a la an b'a fɔ an balimamuso ye ka fɔ ala k'an bɛɛ sababu ma ɲininkali min kɔni de don kuma dɔ la mɔgɔw lamɔyɔrɔw cogo tɛ kelen sigidaw cogo tɛ kelen ye sinon a ka ca la kɔni mɔgɔ ni a lamɔna Mali bamanankan fɔyɔrɔ bɔ n bɛ se k'a fɔ bamanankan de mɛn bamanankan fɔyɔrɔ la ka caya a ka ca la bɛɛ lajɛlen bɛ a barika dɔn fɛn min don déjà mais lamɔyɔrɔw tɛ kelen ye a bɛ sigidaw cogo tɛ kelen ye o b'a sɔrɔ kuma dɔw mɛnli ma ca yɔrɔ dɔw la o bɛ se k'a kɛ inshallah ta'ala a balimamuso ɲininkali ka ɲi parce que dɔw bɛ yen nɔ peut-être dɔw bangela Mali kɔfɛ jamana wɛrɛ fɛn dɔw bɛ o tɛ a bɛɛ dɔn kosɛbɛ o ɲininkali fɛnɛ basi foyi tɛ ala k'an bɛɛ sababu ma a barika kɔrɔ ye jumɛn ye a fɛ barika yani ala waleɲuman dɔ de don ala ye hɛrɛ dɔ kɛ i bɛ ala barika da ka ala barika da ala ye bi ka tilera fana nɔgɔya an ye dumuni kɛ an bɛ ala waleɲuman dɔw la an bɛ ala yɛrɛ remercier a barikali ye ka ala yɛrɛ remercier a ye dumuni min d'an ma an y'a kɛ ala de y'a d'an ma n'an tila an bɛ ala barika da mɔgɔ min ye e ye mɔgɔ min ka suma don wali mɔgɔ min ye baara kɛ wali mɔgɔ min ye tobili kɛ ka dɛmɛ walima dutigi ale bɛ bɔ ka taa barika kɛ ka taa baara kɛ ka na n'an ye dumuni kɛ ka ban an ka ɲi ka dutigi waliɲuman dɔn ka encourager parce que anw sigilen bɛ so kɔnɔ ale taara baara kɛ ka na ka suma sɔrɔ anw ye dumuni kɛ an ka ɲi k'a fɔ dutigi ma ko a barika c'est à dire ala ka barika do sɔrɔ la a kɔrɔ de filɛ ala ka barika do sɔrɔ la ala ka ko sɔrɔ sa ni mɔgɔ min y'an ladumuni an ka a tigi barika da an ka tigi barika da an ka la di ala fɛ ala ka barika do a ka sɔrɔ la ala ka barika do a ka gɛrɛsɛgɛ la ala ka barika do a ka denbaya la o de ye o barika da in ye o de ka sɔn ni an y'a fɔ mɔgɔ ma ko barika min y'an ladumuni a tigi hakiliɲumanya kɔnɔ min b'a dɔn a tigi b'a fɔ ko barikada bɛ ala de ye parce que ala de fɛnɛ ale dɛmɛ ale y'a sɔrɔ ale sɔrɔla k'a di anw ma n'an y'ale barikada ale fɛnɛ ka ɲi ka barika in segi Allahu subhanahu wa ta'ala ma n hakili la an balimakɛ faamuyali an balimamuso ye faamuyali sɔrɔ a ka ɲininkali la ala ka an bɛɛ sawabo ma ala waleɲuman dɔli de don inshallah ɲininkali numéro 12 ka bɔ groupe dina baro numéro fɔlɔ sanfɛ an balimamuso bɛ ɲininkali kɛ ko photo minnu bɛ ta téléphone na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o fana kibaruya ye jumɛn ye an b'a fɔ fɛnɛ o ɲininkali in fɛnɛ ɲininkali ninnu hakili la dɔnnimɔgɔw ye jaabi caman di nin na a ka gɛlɛ k'a fɔ ko i bɛ lamɛnni kɛ ka ban sɛbɛnni kɔnɔ n'i ma nin ɲininkali nin jaabi sɔrɔ an ka dɔnnibaga dɔ bolo nka an bɛ segin a kan baasi t'a la an bɛ min fɔ photo ye mahalu ikhtilafatu de don dɔnnimɔgɔw kilana fila ye photo ko kibaru la photo a kuma ka ca kosɛbɛ ka sababu kɛ kira ye photo haramuya nka dɔnnimɔgɔw minnu yi ko photo yɛrɛ ye haramu ye totalement olu kira ye photo minnu haramuya olu ko photo ma bɔ photo la donc photo bɛɛ lajɛlen ye haramu ye nka dɔnnibaga dɔw fɛnɛ tagala ko non ko différence bɛ photo ni ɲɔgɔn cɛ ko kira ye min faamuya haramuya o ye photo o ye statue de yiri mun kɔni o n'a ɲɔgɔnnaw donc dɔnnibaga dɔw ye photo bɔ ɲɔgɔn na ko photo minnu b'an bolo mun bɛ ta ni appareil a papier lama don n'i y'a fara ou bien n'i y'a bila ji la a bɛ tiɲɛ dɔw ko non o photo in o ma jate alors ala kira ye photo min haramuya ala k'an bɛ sababu ma kiti dɔnnimɔgɔw tilana fila ye ala de b'a dɔn inshallahu ta'ala nka o bɛɛ lajɛlen na photo lankolon ta kɔni ou bien cɛw ni musow wala cɛw de bɛ na i bɛ taa sɔrɔ a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka cérémonie na i bɛ taa sɔrɔ phototala fɛ caméramani a bɛ na don musow kan cogo dɔw la k'o photo ta cogo dɔw la an b'a dɔn photo lankolon kɔni bɛɛ lajɛlen ye haramu ye nka photo minnu bɛ ta yani ni mɔgɔw suturalen b'a la kosɛbɛ dɔnnimɔgɔw tilana la fila ye dɔw ko k'a bɛnnen don wa dɔw yɛrɛ ko fɛnɛ ko a ma bɛn bɛɛ lajɛlen n'a ka prévu fɛnɛ de don ala k'an bɛ sababu ma inshallah ta'ala ɲininkali wɛrɛ filɛ nin ye Libreville la groupe dina baro numéro 1 sanfɛ ɲininkali numéro 12 ɲininkalikɛla ye ɲininkali kɛ ko o b'a ye ka caya o ka village la ni musow ye sɛnɛ kɛ ko a bɛ fɔ ko muso k'a ka sɛnɛfɛn jaga di a furukɛ ma o yala k'o bɛɛ de don wa an b'a fɔ muso ka sɛnɛfɛn ou bien nafolo yɛrɛ jaga di a furukɛ ma baasi foyi t'a la i n'a fɔ
Zainabu sahaba muso de do radiyallahu ta'ala anha anana kira ni ngali sallallahu alaihi wasallam akwa furuke Abdullah ibn Mas'ud ko seberetai yala ko ale sika ka jagadi ata furuke ma ala kira ko basi tala ka jagadi furuke ma muso be sika jagadi chema chede sika jagadi muso ma ala kan be so aboma sutuna sorola che de sebatoy mugo mun kan ga jagamne na be so jama kulu kono Allah ba sa fi haza insha Allah wallahu a'lam ni ngali numéro tan nan groupe dina baro numéro 1 sans fait ni ngali kala be ni ngali ke ka foko ñingali kala bi ñingali ke ka fo mogo munum be no ni we den kurani soro voilà ka den kunshi di ani ka kuma bo ka a kunshi mpeze na benagram hake maka sanu bo wale ka awari jebo ko kibare be chuko di ko olu dilla odila me ko ambala muso do ya jira dela ka foko no ko ale rep make me ko ya dabla ko e dilla ba mu musoro ko mulu kundi ka asaraka bo sanu na wali warjela ko sabo ko e don baga do kume ko e don baga do leme ko don baga no ko ya jira ka foko ni bidade ka do ko den kunshi di ka ta pezi ka asaraka bo sanu wali warjela ko e don baga do leme ko bidado ko ma sabati donc ko o kijibe chugo mena yala jonne tay chen sisa ama foko ka den kunsi di akere che wala akere muso ala kara ka sunna do de ala kara ka tablo do sallallahu alaihi wasallam den keta o ye wajibi ye kosre ka tibe demso fina taka demso o ye sunay den ke o ye wajibi ye donc afla bela jele anyin na islam ya kono kwa kake wa kenaya tigu no docteur o ya jira ka foko nafan bayre de fina be den ka kundilla sabu ko be den kunsugo geleya wa nafan ba de bala fina be do akayin den ka kenaya yare ma kosre o ya scientifique yoro nana jabi mi surala mi yare te kira ka kuma fole donc ya yi ka fo jasla ma mi fo tiende do otmana prévu mum bila daliya la ko imam ahmed rahimahullah ta'ala ani imam tirmizi o ya fo ka sahihu kono hadithan bola samrata aya jaka foko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko den bela jele aka ko glolembe aka dengudi la donc ka saga faga wale ka ba wale ka mishi wali nyame ko kana tige aka bangeli kle wolon flana ani ka akundi ani ka toko dala ko ani ka akunshi fene ko peze na bene hakem ma ka saraka bo sanna wali warajala ni hadisa sanmai ka bo ahmed ani tirmizi samrata ka hadisala na fara ko don ba do ko ni bidai ni hadisa in ko ni so yehuye abo chuko kile tirmizi hadisa do fene mafla ya jira ka foko ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala anha ale ya jira ka foko ala kirat mamina ay ala san ka denguni ke ay saka faka don ay saka kilen faka ala kirat kala ki kanto fatma tuma ako fatma ibe den kundi wa ibe kala ka kunzigi peze na bene sanu na bene gram hakema e ko osaraka bo warjela nga mami ya foko don baka do de ya foko ko kuma inte chenye ko bid'a de do ama fo ambala muso ama fo ko afilla ni tigi ya afli otmana ka de munun be kosra na mauluka sanu na mauluka kunzigi peze ale yara ka jete na a peu près den to ka kunzigi gramu meka hakemi ale yara ka o nyogo misala jete mne aba sanu wal awarje asaraka bo o de chen o ala ka kuma kai ngasa ni don maga amen don maga modelo jabi dumena ambolo kuma fo eta ambolo kan don maga modelo jabi fona kala ali bin abi talib ya kuma nyoko men foni mo modelo ma ali ko tugo di ako law sakata al jahilu makhtalafa an-nas kuni jahilu ni daje ka bodina kuma na ko mo ko tena problem fo esro ka dina kono ni ko don bolo ni daje ka bodina kiriti kala de ko kunfin kunte fili mais mune mo fili bi ko don balu ye don bago ka gluki ta ka do erela ko don balu sigira wajuli kero ka sigiro la kunfin tare sigi karamogo sigiro la ka so ka kiru tigo kunjugu fe ka adama don fili fo kunfin yoro be sigibe ko don bago de ya fili don bago ma mo sife ne mo ye kuma fo jurmo badi be kan parce que ala kare don baga de ala yere don baga sabo ye don bago e ngai mo mbo sab ulu don bago de ni ko don bago yere de ya fili jurmo ba kuma fo e kan ga tubi ka tab ka bo kuma mina kala jurmo fa deni parce que dogal ma bade ke te kuma mi yere korodo mais ku don ko don balu de taka sigi ka don bago ka fini do yere la kunfin de sigi mekro nyafe arajo ni telo la ka adama don nyami ka ta ka bo ala ka sarakan ka ebe so ngane kuma modele fo chugo mena ka foko ko ni bid'a de ko ka de kun sigi di
donc ibaro ka foko nintigi ani donite fangele foila ali wede fo law sakata al jahilu ma ikhtalafa an-nas kuni jahili edadji ka bo dina la sella ko mugo te fonyon parce que don baga bebla kuma kedine fo mais confiance de ba sama ka ta fan ware fe don bugo mana chien fo tugu mugo wa fo ka so andu la kamme andu la kamme jon de ya fo confiance de ya fo so don bugo ka kuma te fonyon ko abadan ala kan be so abo insha Allah ta'ala bari ñingal wara fletu nga boli breville groupe dina baro numéro 1 kan ambalma ayi ñingal ke ka fo akoko ale ye fini fere la de kuma do la fini nu ko tashi noir bo soro ulu be fini nu ko ka soro ko fere ko o be tugodi ama fo aha ebe ka femi fere ni nogo ya soro wala chendo ya soro ni ya glan ka arranger ka bla a normal la ka soro ka fere basi fo itola nogo ya soro yoro nogo bola ka fere wallahi basi fo itola inshallah ala ka be so abo man inshallah o ban ma kele ayi ñingal ke libre groupe dina baro numéro 1 katun ako fini do be no erreur de fabrication be se kana fini nu glana erreur do be se ka ke ala mais nulu ba ferulu konte o erreur nu defo mun bala o ta dugu sanike bagala mais ulu kon ba feri mo be defo yoro jirala alhamdulillah o de nyini naw e be ka fon fe feri ni defo do bala kana dugu ne ya dugu de janfai hal ne te ka feri islamema hal ne be ka feri kafiri ma e be defo info ne defo info abe be ka tigis ka fo e kum defo mala e be se ka jolo bola ne na o be na min kan alhamdulillah ka feri nyala ala kan be sawabu inshallah yini ngale wara fen ye groupe dina baro numéro 1 sans fait ambalma ke yini ngale ka bo libreville gabon ako olu ye jamakulu do ye ka bo o ka sigida la wali dugu kelena mo be tukan fe kuma dolom o be kesu do sigi bela jereme do blala kalo o kuma na kesu ina sa kunye ni mo do ndegun do so amese ka tige de me chugo mina me wari nchela fo la bana ka commerce ke warna fo ka wari kala ka chetu ambalma ke ba fe ka do esko kesu model ni jagabe bo alawa wadi commerce yere kerala ese jagabe bo alawa amma fo commerce kera warna commerce makalo ni groupe ni kesu model no a war mana ce chugo jagate ala sabo mo shite ke ka warbo ka fo ko wari mena klandon dola akolo fasa kan ko ne tabe seginima antangi no tala ka ban otumana jagate bo ala bebe ke tabo fi sabilillah ka ke nyogon demene kama otumana kuma dola a wari nyere abena do kungola kuma do atuna do kungola ebe ka dino ngani ya jele ni adore kungola alhamdulillah ma do yere kungola alhamdulillah otumana jakate ola abe jatem na konni fi sabilillah kesude nyogon demede do ala be nyogon deme fe kosobe ni kesu modelo kan wa ka do ko fi sabilillah kesude do otumana bo baraji yere de bala me jakate ala kan be so abo man inshallah ambalma do yini ngalike ka bo groupe dina baro numéro 1 safa ajira ka foko abe barake ni mogo ye munun teslamo ye nga ni juba do ya sere esga be ben yoro dayele len kato aka barake yoro dayele len kato ni ngata juma na wa ni ngali makobe wala li chamana ka sobu ke ka barake nin kafuru ye kafuru ka barake nyoya islamiyama a haramiya islamiyama harama ko nga barake nin kafuru ye nga juma do ya fe moko kan ke kam bara yoro datu kata juma selmina ambal ma ke kan ni ngali bo yoro enka ani kafuru be nyogon fe est-ce que e be se kata ka kafuru to bara yoro lawa munango ni ngali makobe wala la o do edume est-ce que yo bara yoro ni e de Taiwan na so islamiyama mi ni ngali ke ni bara yoro ni e de tai e de patron mo to be barake e de bulu islamu bola wala kafru bola me e de tay yorani me kafru be barake e bulu otumana e wajibele ni do juma mama na sebe ka yoro datu e to yoro to ko kafru be de antange yorani e de tay e de nyamo e yoro e de tay man e be yoro datu di otumana wa fo kafru yo ko ka jo anga selip masela otumana yoro be datu baratike bon e kuma balma ke kan ninga aka wala maso yoro ma bon aflana fene abese ka kese san yoroni ere bara de ne yoroina yoroti tai nga patron do de eta bara la ay islamu ta ay kafru ta me yoroti aushi tai me patron fene bi otumani selip masela yoro datu ko yoro madatu o plan foiti si ema mi be nyin efe wala sesa o de ere ka te ka juma seli e de ka fere ka tugo bela e ka te ka juma seli parce que ebe do de kamara kono o tigi de tay yoro o kera islamu wala kera kafru o yoro datu no datu balia o jurmo foiti si ema e ka te ka juma seli asabana ye jumɛn pour que an ko amako be ɲininkali la o de filɛ nasɔrɔ la silamɛkɛ in nasɔrɔ la ale ni kafiru de jɛnɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka butiki ta ɲɔgɔn fɛ wali ka magasin ta ɲɔgɔn fɛ o tuma na juma seli mana se yɔrɔ ka ɲi ka datugu watari yɔrɔ man ɲi ka datugu parce que e kelen ka nafolo tɛ e kelen ka yɔrɔ tɛ o yɔrɔ in de la e b'a dɔn o la k'a fɔ ni ko n'a sɔrɔ o yɔrɔ modèle de don e ka dɔn danger ba de don silamɛ ani kafiri ka baara kɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan nin cogo in na ka da ko caman kan
sariya tɛ se k'o baarakɛ ɲɔgɔnya ɲɔgɔn daga cogo si la ka da kan silamɛ ka nafolo jaga ka ɲi ka bɔ a la e ni kafuru bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko k'an ka nafolo jate ka inventaire kɛ ka jaga bɔ e ni kafuru tɛna bɛn o kuma na deuxième chose ni juma se ninnu kuma sela ka fɔ an ka yɔrɔ datugu an ka taa juma na parce que e ka nafolo bɛ olu ka nafolo bɛ olu ka mako tɛ e ka juma seli la donc bɛn tɛna k'o la o tuma na a tɛ bɛn silamɛ ye ni kafiri ka nafolo gulo ɲɔgɔn na nin ka taa se nin ko modèle la min bɛ na e bloqué e ka diinɛ baara la o tuma na o baara ɲɔgɔn ye silamɛw ka o yɛrɛ kɔlɔsi o la donc an ye bɛɛ lajɛlen fɔ kuma dɔ ɲininkali kɛra a n'a ka jaabi sɔrɔ nin do kɔnɔ e kuma ma walawala caman don ko la parce que a kɔni kafiri o baara kɛ mais condition min don an t'o condition dɔn nka n sera ka minnu faamuya n sera ka na ni hakilila minnu ye olu filɛ nin n'a sɔrɔ nin do de don yɔrɔ dɔ la n hakili an balima bɛna ka ɲininkali jaabi sɔrɔ a kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu ma n'a ma ka jaabi sɔrɔ a kɔnɔ o tuma na semaine wɛrɛ e bɛ se ka segin ka walawalali kɛ e ni kafiri bɛ baara kɛ condition minnu na fo de ka dɔn pour que kiri ka se ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ɲininkalikɛla ɲininkali kɛ tugun ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 1 kan a bɛ bɔ Gabon an ka baɲuman dɔ a y'a jira k'a fɔ a ko ale den bɛ taga ekɔliso la ka bɛn midi 30 ma o ka ekɔli bɛ don midi 13h pile nka e comme n'o dɔrɔ u bɛ bɔ fo 17h donc o kɔrɔ ye ko ale bolo seli fana bɛ tɛmɛ k'o to kilasi kɔnɔ mais ale kɔni b'a ɲini pour que seli fana kana tɛmɛ den na den ka seli fana seli ka bɛn midi 30 est ce que o seli heure ni o bɛ bɛn sariya la wa an b'a fɔ ala ka nin baɲuman ɲɔgɔn cɛ minnu mako b'o denw ka seliko la minnu mako b'o denw ka silamɛya la parce que dɔw ka mako foyi de tɛ nin na yarabi ala ka nin ba ɲɔgɔn cɛ minnu mako bɛ denw ka seliko la an b'a fɔ an baɲuman ye k'a fɔ ko seli fana kabini midi 30 sera ka ban e bɛ seli fana heure kɔnɔ déjà quoi seli fana bɛ se ka seli an ka tɛ jamana bɛɛ ma mɔgɔw ka jateminɛ kɛ parce que question a bɛ taa diɲɛ fan caman de la jamanaw tile cogo ni heure cogo tɛ kelen ye nka anw bɛ Gabon min na nin waati in na ni midi 30 sera ka ban seli fana bɛ se ka seli déjà an bɛ seli fana heure fɔlɔ de la ka taa se 13h30 ninnu ma o ye seli fana heure filanan ye ka taga seli fana kɔnɔ heure ka jan kosɛbɛ mais kabi midi 30 k'a fɔ e bɛ taga ci dɔ la donc e b'a dɔn ko kabi e kana ka seli fana bila fa ye ni midi 30 ye sɔrɔ ka sɔrɔ e ma bɔ déjà e b'a dɔn e bɛ taa yɔrɔ min na seli bɛna gɛlɛya o tuma e bɛ ka seli kɛ déjà parce que e bɛ heure kɔnɔ déjà tu n'as pas avant l'heure e bɛ heure yɛrɛ de kɔnɔ donc k'a fɔ ko den ka seli fana seli midi 30 ka taga a bɛ seli fana heure yɛrɛ de la ala k'an bɛɛ sababu ma Gabon heure toujours Gabon temps cogo la inshallah taala mɔgɔw ka janto la minnu bɛ jamana wɛrɛw la k'o ka heure jateminɛ inshallah nka a tɛ bɛn mɔgɔ si ye baara kama wali ekɔli kama ko e ka seli ka kɔn a waati ɲɛ misaliyara n'a sɔrɔ ko den in bɛ taga o k'a fɔ bon n bɛ seli fana seli 11h30 o tɛ bɛn sariya kɔnɔ waati ma se fɔlɔ ma walima seli fana seli midi moins 10 o tɛ bɛn sariya kɔnɔ parce que heure ma se fɔlɔ donc aw ka janto nin yɔrɔ in na dɔw kana dɔ ka jamana temps cogo ta ou bien k'u ka baaraw cogo ta k'a gulo nin question in jaabi la parce que k'an bɛ taa jaabi ta ayi seli fana midi 30 bɛ seli fana sera déjà mais n'a ma se a tɛ se ka bɛn seli tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ seli heure ma se fɔlɔ ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah an bɛ min fara o kan an balima dɔ ka ɲininkali filɛ nin ye a ko a bɛ bɔ Libreville groupe dinɛ baro numéro 1 kan an balima dɔ a ko mɔgɔ min bɛ yen n'a sɔrɔ a tun bɛ jeudi ani lundi sun mais waatinin dɔ nana se a y'a bila k'a reposer kɔfɛ a bɛ tila k'a reprendre yala est ce que e tun b'o sun min don nafila sun min don ka est ce que a bilali n'i y'a bila waatinin kɔnɔ walima i ma jeudi de sɔrɔ ka don est ce que jurumu b'i kan wa an b'a fɔ nafila de don n'a sa mɔgɔ min y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ min m'a kɛ i t'a jurumu sɔrɔ mais k'a kɛ et puis waati dɔ sera e don dɔ ta bila ou bien kalo dɔ ta bila basi foyi foyi t'a la jurumu foyi t'e kan inshallah ala k'an bɛɛ sababu ma o de ye nafila ye farida tɛ question numéro 22 ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 1 sanfɛ toujours o de filɛ an baɲuman dɔ ɲininkali kɛ ko saya yɛrɛ ko saya a sɔrɔla cogo jumɛn na ko saya fɔlɔ sɔrɔla cogo jumɛn ko mun nana ni saya ye an hakili la an baɲuman a ka ɲininkali bɛ o de nɔfɛ an b'a fɔ ko o kuma in ala k'an bɛɛ sababu ma halisa saya ye fɛn min ye ala subhanahu wa ta'ala ala ka nima a ye nima ni ala tɛ ala ye nima fɛn o fɛn dan bɛɛ bɛ tɛmɛ saya sira fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ saya sira fɛ o ye wajibi de ye o ye ala yɛrɛ ka danni cogo ye o ye ala ka latigɛ ye saya ye ala ka danfɛ ye ala ko cogo jumɛn na e ka dɔn ala subhanahu wa ta'ala ale kɔni ye saya dan ka ɲɛnamaya dan yasa ka adamadenw lajarabi k'a la jɔn bɛna baara ɲuman kɛ wali jɔn bɛna baara jugu kɛ n'an ye suratul mulku aya filanan lajɛ ala mun fɔ ɲɛna u b'a fɔ allazi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur ko ala de ye saya dan ka ɲɛnamaya dan yasa k'an lajarabi k'a lajɛ jɔn bɛna kɛ baara ɲumankɛla ye nka e k'a dɔn ala ye masa belebele de ye a bɛ se ka tasara baara jugukɛlaw la
nga jurumu yafa masa fene do mo mana tubi ga bo jugumana ala bi sigi ka jurumu abai ka jurumu fene yafa basi tola amala jetun amma doni la ko saya yare ka koran nyina maye ambe nyina maye la bi an ka do kan bo nyina maye mine de ko an sara folo de an bora saya de la kana nyina maye la saya ka koran nyina maye yo nyina mabe nyini ngalike nam nga an ka do kan bora saya la kana nyina maye la ambe kala ka sato ambe kala ka nyina maye to saya e fly nyina maye e fly adamadi titi bakono an kun sale ne do kabi domi ni muso jora kono na fo ka taa se kalo 4 ɲɔgɔn ma e bɛ taa sɔrɔ ɲɛnamaya tɛ yen e sale ne do o ye saya fɔlɔ ye ni mɛlɛkɛw nana peut-être tile 100 ni tile 20 kalo 4 kɔnɔna na mɛlɛkɛw bɛna kana den a bɔ mulukutuya la ka kunkolo ni bolo ni senw sama ka bɔ a la ka tila ka nin fiyɛ a la a bɛ kɛ ɲɛnama ye o don a b'a kɔnɔ a bɔra saya la sa ka kɛ ɲɛnama ye an bɛna o diɲɛ kɔnɔ halisa an b'o ɲɛnamaya la nka ni don dɔ sera ala b'o ɲɛnamaya in minɛ anw na ka na ni saya filanan ye o saya filanan bɛ don dugukolo duguma ni lahara don sera an bɛ kununtun ɲɛnamaya filanan na n'a y'o kunun in kɛ saya t'o kɔfɛ tun donc saya ka kɔrɔ ni ɲɛnamaya ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma ala ko kɔrɔna kɔnɔ ko ale ye an bɔ dugukolo de la a bɛ tila k'an se ka don dugukolo a bɛ tila k'an kunun ka bɔ dugukolo la fɛnɛ don dɔ la yasa k'an ɲininka ka anw ka baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ saya b'an sɔrɔ don min a k'an sɔrɔ ɲuman sira kan ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛn sababa ma ni ala ka jɛn jamanaw ka réseau cogo kama an bɛ ni arrêtement in jɔn yɔrɔ in na vocal filanan an bɛ continuer question tɔ réponse ye inchallah a balimakɛ imam abubakar sidik sangare libreville gabon téléphone 00241 07 24 86 86 youtube kan facebook kan google kan a b'a bila imam abubakar sidik sangare a b'an ka question bɛɛ lajɛlen a b'an ka video bɛɛ lajɛlen sɔrɔ inchallah ta'ala ala k'an bɛn inchallah vocal filanan na halisa ka continue question jaabiw tɔ ye ka bɛn le 25 octobre 2017 libreville gabon wa shukran ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ fili ma fili o bɛ bɔ shetana yɔrɔ wali an ka dɔɔni dɔgɔya ala ka ne n'aw taga wa shukran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى مرسلم وكبر 25 octobre 2017 question et réponse كنا كان groupe دينا بارولا حديثا كما أنيا أو بلاتشو منا vocal follow إن شاء الله ميم بين 46 minutes ñu koma vocal flana ambe o damene alisa ka question to jabi ni alaka jen alaka ambe sawaboma alisa abalmaka bakar sidik sangare libreville gabon téléphone 00241 07 24 86 86 ñini ngale kala ñini ngale ke groupe dina baro numéro follow sample ako est-ce que abe ben den faye aka adenw demunu be no ni demuso de do no shiu be ka korodoni san saba kata san nani yoro fe abe ben faya ka o denu mena ka kowa surtout ne ba bolo de gulendo ama fo mi nyine ne do refle den fa be se ka demuso ko antangi no shi ma se san nan na folo no shi sira san nani donc akaka ba drone ka deun ko watina abo chugo de la hal ni demso ni ala ye fatulisi ama donc na shi ma teme sanani ka fa be se ka ko mena teme na sanani ka otumana muso do kayini ka ko wala ba wala balmando odi kay ngana soro la denke dido ba la basa fa be se ka denke ko ba si fuito la abo chugo kelen de la ni hal ni se denke soro donc fa be se ka ako nga badun ba be se ka denke fenen ko en tant que denke shi sanga ma se folo san wolon flala ba be se ka denke manin ko en tant que na ma se san wolon flala na temena san wolon flala kan amangantu baka a ako wale ka allawra ye chugo dola donc fa de be se ka gerala o watula alna banana kaka cela mogo wale fa de ka ako wal ma abalmando abo chugo kilan denke fenen fatula a san wolon flala ko fe donc amangatu bayre ka ako abalma do besika ko wali tewere wali afaire ala kambe so haboma inshallah taala ni ngala wara fekun ga bo groupe dina baro sans fe ni ngala tala be kan ni ngali ke ako abe bo libreville ambalma do ako abe foku mugomi malfatia kala imam ko fe ko tigi ka selmai ngatu ko be kala ka fo mugomi ni nana uruku so ka soro
imam ya al-fatiha kalam beke ka ban na be ruku niveau la ko ne o ruku soro ka ban ko e jo complet soro ko me chugo da be fotun mo min ye al-fatiha ale ya lame imam ko fe mama kala ay jo beke imam ko fe ay al-fatiha kalam kam ka soro kala kam ale ma kala o tigi ka selbe chen chugo di ka soro al-fatiha kala et puis mo wala dun nana o ko fe ka ruku doron soro o tigi ka selbe kala kanya ama fo ni nyini ngali ni mo chama be sika nyini ngali nke wala mo chama effect kamanaga nga awkado ka fo sharia kitu tike chugo kuma dola adamadenya kono nanya la adamadenya kono ado famiyande gele kosobe adamadenya kono nga nanya bladron sharia ka côté la ama famiya facilement parce que kuma do ala be kirido tike chugo dola ni ya nyini ko ma ke adamadenya la iba soro kuma dola ete fu famiya ala wali kirabe kirido tike kuma dola ni ala janka adamadenya kono kuma do ete fu famiya ala mina misala be ina fo Ali ibn Abi Talib ya fo ko silamaya te mo ni dunwa ko sino na kun fara ko kan se masosa ka sujeti to wali ka samarate an ga ka fo ngambe se dugumala de masosa parce que o de o maga dugo ko la wali o de maga bokola mais sharia o muni fo ko ne be se masosa wali sujeti be se ba fe ka masosa ibe sanfela de masosa o de kiji jele ibe sanfela de masosa pourtant dugumala de o maga bokola do adamadiya ko ne bayi donc kirin tiga chugo ibaye ko sene kan dugumala de kan ka masosa mais pourquoi sanfela o masosa parce que sharia de do boni sharia ko mo min me imam kofe fa ka al-fatiha kala o sharia kelen kala ka fo mo min na soro fatiha kala na ka baka sura yara kala ka mene antanya ne yara ka asoro ko e ka selin nyana e yara ka so do ameto o tugo kelen na nga anyini ngali mo ko chama be nyini ngali nke kuma chama me na wala la bela jire mina famia o do edme ala kara de ya fa sallallahu alaihi wasallam akwai mo min na uruku soro ka ba atigi o selin ayo oti o jama seli baraji so wa ayo joyin fene soro be jete mele ka jo soro luna o ala kira kelen kala ka fotu ubadata bun somitu ka hadisala ubadata bun somitu ko dondo lo me ka seli kira ko fajiri sella mugo to ka corona kala ala kira ko fe kira balen sella don kira ni ngalege ako jonne me ka ko yara o be ka corona kala imam ko fe wa o ko oho kira ko mugo shikana corona kala imam ko fe fana kira al-fatiha ko sabu selite mugoy mogo mima al-fatiha kala iyayi ko selite mogo mima al-fatiha kala bon kiram akangayin ka fo ya ko bon nasra abi imam ko fe aw kana al-fatiha kala ma ko de aw kana suron fo kala imam ko fe fana kara al-fatiha nya de sa jelenyi bukhari muslim ko ako selite mogo al-fatiha kala aw kana suron kala imam ko fe fana kara al-fatiha o kuma jara deja donc amato tuguina donc wodi ba jira ka fo imamu al-fatiha kala yi ima wajibi e mo gombe sele al-imam ko fe o al-fatiha kala yi ima wajibi e mo gombe kele yere de be ka selo al-fatiha kala yi ima wajibi al-fatiha te binga bo mo ko kan abe be mo ka bo mo gombe ka sharabi ya fa mo gombe nana retala o nunzura o tigibol parce que ale kuma se misri kono folo nunzura do parce que ale be retala o ma sharabi ya fa alema seli yoro mi tebena aleka al-fatiha min tebna ka sharia ya falima me e mo min jolino imam ye jodamne enyana fukata abba e ma al-fatiha kala utmana haditha me utigi me sharia ya fa utigi ma parce que nous aurons fouité mimma bal ko be ko te al-fatiha kala me doyi ale na re talla sharia ya fama o yoro ina inshallah abe ko mo min sunu wala fosele kuma temena ila jurmutila e ma saka wulde o yinu nzuraye o kuma no tigi wulla baka telike me mo min sigilen to la telefle la fosele kuma temena la nzura tei o tumana jurumu bo tigika me min kumbe ka sunogo de sele fana temela la foka na lanzara teme amase ka wuli jurumu to kan abu bule dra baka selike nga eme sigila de ete foi fole wala bara la ko fla fana nga jurumu bela iyai do sharaka ko be ntugondila da ala kan be sawabo man insha Allah kiru be tige ni ntugondila nga ni imam mi singa tele ko jugu imam do be al-fatiha kala jona fo imam ko fa mogo tisa al-fatiha kala wala abenyi o imam ko fa mogo fe na ya do ko imam ka tel dron kabina al-fatiha kala damne awro be sika kala nofe ube na bana al-fatiha kala na yusro wala damne aw ka al-fatiha kala ni telia anofe pour ka be sika kala na na ya seko be ka aw masika kala otuma bere min soro ni mam taro ko be tawro kula la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha alati ni jalaki paska bada ko seko de make nga mo mi daji kabla o tigi do sika problem soro nga be ni imam fo kasra alanye o katandi imam ko fa mogo ma o kaseka al-fatiha kala o nofe o katandi imam ko fa mogo mo kaseka al-fatiha kala imam do ka telewa fo busan de boko otuma ne njetem ne imam mina shinye kele shinye fla mo kaseka al-fatiha kala nofe o kuma ibe sella do tigi ko fa o bena sharia kono alaka here kenina o bela jelenye ni ngali do fe ni
an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ka bɔ groupe diinɛ baro numéro 1 sanfɛ an balimakɛ bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire a ko cogo jumɛn na a ko yala a bɛ bɛn muso ye a ka a farikolo yɔrɔ hakɛ jumɛn de to kɛnɛ ma nana zo maharamu bɛ so kɔnɔ e n'i ka famille de bɛ yen muso bɛ se ka farikolo yɔrɔ jumɛn de bila kɛnɛ ma a zo maharamu ɲɛfɛ cɛw ɲɛfɛ minnu ye a balimaw ye i n'a fɔ a kɔrɔkɛw wali a denw o n'a ɲɔgɔnnaw wali cɛ faw o n'a ɲɔgɔnnaw zo maharamu olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ se ka muso furu tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ min ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i den furu tɛ se ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ yayi wali a b'o cogo de la fiɲɛ i kɔrɔmuso wali i yani denw ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye sin kelen min wali minnu ye joli kelen ye olu se ka furu ɲɔgɔn ma olu ye zo maharamu ye o n'a ɲɔgɔnnaw n baden nka muso k'a fɔ ko min ka du kɔnɔ ni zo maharamu dɔrɔn de bɛ yen muso farikolo yɔrɔ jumɛn de ka ɲi ka bɔ kɛnɛ ma a bɛ daga cɛ ye a ka zo maharamu a bɛ dan cɛ ye a ka zo maharamu a tɛ se ka muso minnu furu a dɔgɔmuso n'a kɔrɔmuso n'a baw an'u n'a ɲɔgɔnnaw a ka ɲi ka farikolo filɛ ka dan hakɛ jumɛn de la an bɛ Ibn Qudama lajɛ a y'a fɔ Mughni kɔnɔ a ko a bɛ daga cɛ ye a ka a zo maharamu farikolo lajɛ yɔrɔ minnu bɛ bɔ a farikolo la kɛnɛma d'habitude yɔrɔ minnu yeli ka ca kɛnɛma i bɛ se k'olu lajɛ mais a bɛ yɔrɔ minnu dogo ka caya olu filɛli tɛ daga i ye o kɔrɔ ye k'a ta kingiri la ka jigin dugu ma muso ka o ye cɛ ka o ye a zo maharamu na c'est à dire a ba wali a dɔgɔmuso a kɔrɔmuso i tɛ se ka muso minnu furu quoi k'a ta kingiri la ka jigin o yeli o kuma na ko o tɛ baasi ye cɛ ma muso fɛnɛ e zo maharamu ɲɛfɛ e denw ɲɛfɛ wali e kɔrɔkɛ ɲɛfɛ wali e dɔgɔkɛ cɛ minnu tɛ se k'i furu olu ɲɛfɛ e ma ɲi k'a ta kingiri la ka yɛlɛ sanfɛ a ma ɲi k'o yɔrɔ si ye e la abadan n dɔgɔkɛ do ne kɔrɔkɛ do wali ne den do e woro yeli ye haramu ye kana o bɔ abadan e denw wali e zo maharamu ɲɛfɛ a tɛ bɛn cɛ fɛnɛ a ka muso lajɛ nin cogo in na parce que ko zo maharamu de do a b'o cogo in de la kunkolo fɛnɛ dayɛlɛli hali min sɔrɔ tɛ kunkolo la donc den ni ba cɛ wali dɔgɔmuso ni kɔrɔkɛ wali kɔrɔmuso ani dɔgɔkɛ o na zo maharamu ni ɲɔgɔn cɛ ko kunkolo ani k'a ta kingiri la ka jigin dugu ma ani bolokanw olu bɛ se ka ye kunkolo ani bolokan ninnu ka taa bolo tɔ fɛ ani k'a ta kingiri la ka jigin dugu ma ninnu bɛ se ka lajɛ n'a bɔra o la disi ni kɔ ani kana woro ninnu bɛɛ lajɛlen ye haramu ye zo maharamu ko t'o la dɛ o ye haramu ye hali musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye haramu ye muso yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ma ɲi k'o lajɛ donc a b'o cogo kelen fɛnɛ de la fini minnu fɛnɛ bɛ kɛ a tigi la zo maharamu ɲɛfɛ a kana kɛ fini seere ɲɛ dɛ parce que ko n den no wali n kɔrɔkɛ de do et puis k'a ta kingiri la ka taa fo e disi la fo ka taa fo e kana a bɛɛ datugulen do mais fini ninnu seerelen bɛ fo e farikolo forme bɛɛ bɛ yala wali o légeren do e farikolo bɛ ye a kɔnɔ o ye haramu ye dɛ zo maharamu ko t'o la o tɛ bɛn sariya la ala k'an bɛɛ sɔn a b'o ma nka tun yɔrɔ dɔ bɛ yen nimɔgɔniya kulonkɛ n'ala ka sɔn an ka laseli dɔ bɛna s'a ma waati nataw la insha Allah ta'ala i kɔrɔkɛ muso o tɛ zo maharamu ye dɛ i kɔrɔkɛ muso kunkolo jalan filɛli ma haramu ye i kɔrɔkɛ muso gɛnɛkalaw lajɛli ma haramu ye k'a lajɛ ka fini seerelenw to a la o ye ma haramu ye a bɛ ɲini kɔrɔkɛ muso fɛnɛ fɛ ko e nimɔgɔkɛ do ka e kunkolo jalan bila e cɛ dɔgɔkɛ ɲɛ b'o la o ye haramu ye dɛ e farikolo bɛ kɛnɛ wali fini seerelenw bɛ e la e cɛ dɔrɔn ka ɲi ka min ye e cɛ dɔgɔkɛ parce que an cɛ dɔgɔnin do nimɔgɔkɛ de do aw bolo bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn lajɛ ka fini dɔw tɔ la olu ye haramu ye e nimɔgɔkɛ nimɔgɔmuso tɛ zo maharamu ye parce que aw bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ni ne danger b'an ka société kɔnɔ bi muso caman ye kɔnɔ sɔrɔ o cɛw dɔgɔninw fɛ k'a sababu kɛ nin ko modèle ye kunkolo jalan bilala kunkolo digila ka ɲa cɛ dɔgɔninw ɲɛ b'o la kuma dɔ la cɛ yɛrɛ tan bɛ voyage la
ene cɛ dɔgɔninw dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ e bɛ fini légerunw don e bɛ fini fɛgɛmanninw don e gɛrɛnkalaw bɛ ye kɛnɛma e disiw wali e kɔw bɛ ye kɛnɛma finiw yɔrɔ kalan bɛ ka kɔ bɔ kɛnɛma jipu seerelenw donlen bɛ olu kɔw cilen bɛ o muso in bɛ munumunu na a cɛ taara bɛ tɔgɔn fɛ kalo 5 wali san 5 fɛn dɔ bɛ muso in farikolo la o jakagoya min b'a pousser k'a miiri fɛn dɔ o ye jakagoya ye o bɛ ka kɛ cɛ dɔgɔnin minnu fana ɲɛna fɛn dɔ b'olu fana farikolo la kuma dɔw olu yɛrɛ cɛgana de don mais olu fana farikolo mako bɛ fɛn dɔ la e bɛ ka munumunu olu ɲɛfɛ su ni tile farikolo lankolon ye mun de kama o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ni kɔnɔ ma b'o la n balimakɛ e min tulo bɛ na e b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ dara e muso la a sababu sɔrɔ nin la e dɔgɔkɛ ye kɔnɔ da e muso la k'a sababu kɛ nin de ye parce que aw ko nimɔgɔniya kulo an ka laada dɔ dɛ ni i dɔnnibaga fɛn o fɛn da donna nin kɔni ye wahabiyaw de ye sa ninnu ye ko bɛɛ gɛlɛya an bolo o kuma n'o ye kɔnɔ da e muso la tuma min e kana karamɔgɔw fana sɛgɛ dɛ kana karamɔgɔw se ka question poser la dɛ e taara k'i muso to i y'a bila kamalenkɔrɔ kɛrɛfɛ ye wa suturalen t'a ma kuma si la jakagoya kɔnɔ bɛ b'o la kɛ minnu bɛ yen ni kɔnɔ ma b'o la mɔgɔ ma b'o caman kalama mais kɔnɔ bɔra min na mɔgɔ b'o de kalama wa n'i y'a muso modèle to e dɔgɔkɛ kɛrɛfɛ kɔnɔ wɛrɛ tila ka bɔ a la tun quoi n baden an k'an yɛrɛ kɔlɔsi nimɔgɔniya kow la k'a fɔ ko n cɛ dɔgɔnin cɛ kɔrɔkɛ de don aw k'an yɛrɛ kɔlɔsi zumaharamuw dɔlen don cɛw ni muso fɛn bɛ se ka furu olu ye zumaharamu ye e bɛ se k'olu kunkolo jalan lajɛ ani kungiri duguma ka yɛlɛ mais n'a bɔr'o la k'an bɛ du kelen kɔnɔ muso mana k'a ka du kɔnɔ ni e ɲɛ bɛ cɛ dɔgɔninw na kana fini lankolon don ɲɛfɛ dɛ sinon ko caman de bɛ bɔ a kɔnɔ wali ka taa i biri cɛ dɔgɔninw ka so kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na n taara so bali dɛ wali ka taa teri fɛ cɛ dɔgɔkɛ ka so kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen haramu de ye dɛ parce que bɛɛ lajɛlen y'a ye aw ka sigidaw la minnu tulo b'an na a bɛ bɛɛ lajɛlen ka sigida la minnu fɔ ni Ala ye mɔgɔ minnu tɛgɛ minɛ an ka laada don laada in tɛ bɛn sariya kɔnɔ nka ni ye tɛgɛ da kan dɔrɔn alors tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ i ma a bɛ kɛ on dirait que e yɛrɛ nana ni diinɛ ou bien nana ni diinɛ kura ye nka n'a kɔlɔlɔ nana tuma min na a bɛ wuli ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ Ala k'an kisi Ala ka hɛrɛ k'an silamɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲininkali kɛ Ala ka ɲininkali a nafa ka bon ale kama tɛ anw kan bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka janto nin ko ninnu na Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ɲininkalikɛla bɛɛ lajɛlen a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen inchallah an bɛ min fara o kan an balima dɔ ɲininkali kɛ ka bɔ groupe diinɛ baro numéro 5 la n balimakɛ y'o ɲininkali kɛ ale y'o bɔ libreville fana ko alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra Maka ka taa est ce que kira bɔra Maka dugu la ka taa dawa kɛ jamana wɛrɛ la wa ma ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sababu ma n hakili la kɔni nin ɲininkali ye mɔgɔ bɛ alakira an ka kiraba in an bɛ min fɔ silamɛw ye an ka kira ka sira dɔn kosɛbɛ a b'an kisi ka bɔ ɲininkali dɔw yɔrɔ kɛli ma an ka kira ka biographie ɲinin k'a dɔn kira yɛrɛ ye jɔn de ye ni silamɛw ɲininka bi balontanna babaw la o b'o baw don o b'o faw don o bɛ balontanna ninnu o bɛ wari min sɔrɔ san kɔnɔ a dɔnnen don balontanna ninnu o ye contrat signé ni équipe fɛn o fɛn a bɛɛ dɔnnen don mais ni ye silamɛw ɲininka Ala kira ka ɲɛnamaya la foyi a dɔnbaga ka dɔgɔ bi nin ye maloyaba de ye anw ma nin ye maloyaba de ye an ka kira an ka tɛ ɲininkali kɛra ma an kan bɛ silamɛw bɛɛ de ma kira ka biographie dɔnbaga ka dɔgɔ silamɛw la bi an bɛ k'o min tɔgɔ fɔ diɲɛ ma don o don e ka seli tɛ minɛ n'i ma kira min tɔgɔ fɔ ne ye dɔ ɲininka hali kira yɛrɛ ba tɔgɔ a tigi bɛ jɔ ko ne ma kalan dɛ ne ko kira mɔmuso tɔgɔ ma kalan dɛ o kuma na an ka kira kanu ye jumɛn ye an bɛ ka ko dɔ de ta bid'a ko minnu yɛrɛ ma si dɔ diinɛ kɔnɔ an bɛ kira fɛ dɛ o kosɔn an ka ɲi ka nin kɛ an ye kira kanubaga ye kama an ka ɲi ka nin kɛ mais kira kanu yɛrɛ de ka kira ɲini k'a dɔn ani ka kira ka sunna taama kira ye bilasira min na k'o kɛ o de kira kanu ye e bɛ se ka mɔgɔ kanu cogo di e tɛ mɔgɔ min dɔn o ma nɔgɔ dɛ an ka tɛ ɲininkali kɛla ma an ka bɛ ne di aw bɛɛ lajɛlen de ma an ka kira ka diɲɛlatigɛ ɲini k'a dɔn o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ a ye min kɛ diinɛ in kɔnɔ naam an bɛ segin ka na an balimakɛ ɲininkali min kɛ ko kira ye bɔ ko joli kɛ ou bien kira taara jamana joli la ka taga dawa kɛ an b'a fɔ Ala ye kira ci diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ hinɛ ye wa Ala ye diɲɛ ci a ye kira ci diinɛ ni adamaden bɛɛ lajɛlen ma farafin farajɛ Ala ye kira ci diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma jamana kelen ko tɛ dɛ dugu kelen ko tɛ a cira bɛɛ lajɛlen de ma wa o ci in kɔnɔ a y'o baara in daminɛ k'a si to san 40 kalo 6 ani tile 12 a ka kuranna a yan fɔlɔ dira ma o la a ye san 13 k'o baara in na Maka kɔnɔ ka taa san 10 kɛ Madina san 11 na daminɛni kalo 2 ɲɔgɔn na a ka soma yɛlɛmali kɛra ni kira ka baaraw ye a ye ni duguba 2 sigi kɛ a bɔra ka taa dugu wɛrɛw la a bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛ la jihadi ou bien gazuwaw siraw fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw Ala k'an bɛɛ sababu ma Ala k'an kɛ kira ka sira a kanubagaw ye a ka dawa ɲɛsina diɲɛ bɛɛ de ma Maka ni Madina dɔrɔn tɛ kira ka wele ɲɛsina diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma hali sini anw filɛ o dawa kɛnɛ de kan groupe ninnu bɛɛ créé kun de ye halisa kira ye
yani cin afura ko an ka lasi cogo min na an bɛ k'a lasi ten parce que kira ko balighu anni walau aya aw ka continuer ka cin lase hali ni se ko ye dakuruɲɛ kelen de ye aw ka continuer ka cin lase hali sa kira ka dawa ye ne bɛ san bɛɛ sira fɛ an bɛ Gabon an bɛ Amérique an bɛ an bɛ Arabie Saoudite o dawa kelen de bɛ continuer ka taa fo ka taa se buru fiyɛli ma o dawa ye a bɛ continuer ala k'an bɛ sababu ma inshallah. An balima dɔ ɲininkali kɛ tun ka bɔ groupe Dina Baro sanfɛ numéro 5 toujours an balimakɛ bɛ bɔ Espagne a ko cɛ dɔ filɛ nin ye ala ye ala jarabi kosɛbɛ ni gɛlɛya caman a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye inshallah mais ko an bɛ yɔrɔ min na bi ko an balimakɛ in ko a ye muso furu mais balimakɛ in kɔni ɲininkali lase olu ma ko ale bɛ yɔrɔ min na ale ye muso furu mais ale hakilina tɛ den sɔrɔ ko ye o kɔrɔ ye ko den sɔrɔ o man di ale ye nin waati nin kɔnɔ sabu ale bɛ ka siran ale ye gɛlɛya min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ale den kana na o gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ ko est ce que ale ka o hakilina in o bɛɛ da silamɛya kɔnɔ wa an b'a fɔ ko nin fikira nin hakilina in nin tɛ bɛn sariya kɔnɔ cogo si la nin tɛ hakilina ɲuman ye an b'a fɔ balimakɛ ma a ka segin kɔfɛ a ka tubi ka taa ala ma a k'a dɔn a k'a ka limaniya kurakuraya a ka a dɔn ko ala de ye gɛrɛsɛgɛ tigi ye a k'a dɔn ko gɛlɛya n'a ye mɔgɔ sɔrɔ foyi tɛ se ka wuli ka bɔ i kana ala tɛ ni nɔgɔya fana n'ala y'a ɲɛsin mɔgɔ si tɛ se k'a bali a ka da latigɛ la a ka da latigɛ la a ka da latigɛ la a ka segin kɔfɛ a k'a ka limaniya kurakuraya limaniya dɔgɔya a tamasiyɛn bɛ se ka kɛ nin dɛ an b'a fɔ balimakɛ ma a kana bila kunna k'a ka fanga de b'a to a bɛ kɛ fɛn ye a kana bila kunna k'ale ka fanga ko de bɛna to a den bɛ kɛ fɛn ye nin bɛɛ bɛ bɔ ala de la o tuma na ala min ye e dan o ala in o de bɛna e gɛrɛsɛgɛya e bɛ den min sɔrɔ ala min bɛ o den in dan dɛ o ala in de bɛ gɛrɛsɛgɛ fana den ma e de tɛ se k'e den balo maa si tɛ se k'e yɛrɛ balo kuma tɛ e den ma o tuma na hɛrɛya bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ ka anw n'a bɛɛ lajɛlen ye ala kira y'an yamaruya ko an ka den sɔrɔ ka caya yaasa ale kira bɛ waso n'an ye lahara jɔ don ni bɛɛ lajɛlen ye e ban den sɔrɔ ma kira bɛ waso ni jɔn ye kira ko an ka musow yɛrɛ furu an b'a dɔn muso minnu bɛ den wolo o tuma na anw yamaruya ni den wolo de ye anw kana n'a to tubabuw ka ide ka na anw kunna quoi tubabuw bɛ k'a don silamɛw kunna aw kana den caman sɔrɔ dɛ i bɛ den sɔrɔ i tɛna se k'a balo a yɛlɛla a jigila subhanallah ni diɲɛ bɛ continent si tɛ yen jamana si mɔgɔ man ca ka tɛmɛ siniwaw kan mais hɛrɛ min b'o fɛ jamana minnu mɔgɔ man ca est ce que hɛrɛ b'olu fɛ yen anw ka sira ala ɲɛ anw ka segin ka taa ala ma anw kana to tubabuw ka manamanakanw ka jigin anw kunna an kana baara kɛ n'a ye ko ɲɛnamaw tɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul Isra aya 31 na ko cogo di wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum iyai ko aw kana o denw faga gɛlɛya fandaya ɲɛsiranya kama ko ni ala de bɛ aw denw gɛrɛsɛgɛya wa ni ala de bɛ gɛrɛsɛgɛ di aw fana ma iyai donc mɔgɔ si kana bande sɔrɔ ma wali arabu mun yɛrɛ tun b'o denw faga fɔlɔ gɛlɛya ɲɛsiranya kama wali mɔgɔ mun bɛ fara di o muso ma ka taa den kɔnɔ cɛ a ye kɔnɔ an ye kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ sa ko an bɛna den balo cogo di ala ye ko an b'a kɔrɔ n'a kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ ko jurumuba de don ko jurumuba de filɛ nin ye ka ba den sɔrɔli ma gɛrɛsɛgɛ yani parce que ko i tɛna se k'a balo ou bien ka kɔnɔ tiɲɛ ko i tɛna se k'a balo wali ka den yɛrɛ faga ko i tɛna se k'a balo ala ko kɔrɔna kɔnɔ ko nin ye jurumuba de ye an b'a fɔ an balimakɛ ma ko ka segin a yɛrɛ kɔfɛ a ka kɔrɔna ka kumakan lamɛn gɛrɛsɛgɛ bɛ ala de bolo gɛlɛya min ye e sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni e bana ko e tɛ den sɔrɔ o tuma na a b'e kɔnɔ ko e ka fanga o de bɛ se k'e ka gɛlɛya wuli wa ayi ala de bɛ gɛlɛya in wuli ka bɔ i kan e seri e jigi da ala kan seri nafilaw seli e jigi da ala kan inshallah sayira ala ka hɛrɛ kɛ an n'an balimakɛ ani mɔgɔ mɔgɔ lajarabi ni gɛlɛya don ala ka hɛrɛ kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen inshallah taala n baden an balima dɔ ɲininkali kɛ ka bɔ Congo RDC Congo Kinshasa groupe Dina Baro numéro 5 sanfɛ a ko yala est ce que a bɛ bɛn den a ka a fa ko wa n'a sɔrɔla ba tɛ yen fa baramatɔ ko bɛ denkɛ a ka fa ko wa an b'a fɔ baasi foyi t'a la a bɛ bɛn denkɛ k'e fa ko a balo de wala salen a bɛ bɛn denmuso fana a ka ba baramatɔ ko a balo de wala a salen nka min bɛ ɲini o kuma na ka fini dɔ bila k'a ta bara la ka na kingiri la e ka fini dɔ bila o kan kana fini bɔ a lɛbu kan ko i bɛ k'a ko hali n'a sɔrɔ banabaatɔ i bɛ fini dɔ bila a kan i bɛ se k'a ko ka fini min to a la hali sukoli la a bɛ ten de sukola min bɛ fini bɛɛ ta ka bɔ su kan pewu e ye kojuguba kɛ i bɛ fini to a lawura kan kosɛbɛ k'a ko hali n'a sɔrɔ e muso ɲɔgɔn don hali n'a sɔrɔ e cɛ ɲɔgɔn don en tant que baliku don kana fini bɔ a kan
abo cogo de la den bɛ se ka masa ko a banabagatɔ denkɛ bɛ fa ko a banabagatɔ wale a salen denmuso bɛ ba ko a banabagatɔ wale a salen ala ka hɛrɛ kan ni silama bɛɛ lajɛlen ye. An balima ka ɲininkali fɛ tun ka bɔ Congo RDC Kinshasa toujours Congo groupe dina baro numéro 5 sanfɛ a ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ a denmuso di furu la k'a sɔrɔ denmuso ma jɛn a ma denmuso yɛrɛ ka jɛn ɲini an balimakɛ ko tuma dɔ la a t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ kɛ kabila tɔw la mais k'olu ye marakaw ye k'a ka ca la nin ko in bɛ kɛ ka caya ka denw don furu la k'a sɔrɔ den ka jɛn ma ɲini ko nin kiri bɛ cogo di sariya la an b'a fɔ nin kɔni ye laada ye mais silamɛya ka yamaruya kan foyi t'a la korona ayan si tɛ ni ordre di fa ma wali k'a di ba ma hadisa kelen si tɛ min bɛ permission di fa ma wali ka permission di ba ma ko i ka den don e ɲɛna da fɛ furuko sira fɛ o sariya o permission tɛ maa si bolo o loi tɛ maa si bolo o fanga ma di maa si ma ko i k'i den don furu la k'a sɔrɔ a ma jɛn e woloden don dɛ mais non ale de bɛna taa furu in kɛ e de tɛna taa sigi furu in na a to e k'ale fana consulter e k'a fana ka hakilila ɲini quoi ala kɛra o de fɔ sɔrɔ sa an ko an bɛ kira min fɛ an bɛ ka kuli an bɛ ka bɔ ka bɛn kɛ an bɛ kira fɛ an bɛ kira fɛ mais mun de kama ni kira ka ko nana jɔ an ɲɛ kɔrɔ an b'an yɛrɛ ta de préférer an bɛ kira ta ye ka to yen kira ko ni muso bɛ furu ko fɔ muso ka jɛn ka ɲini mun ko so e bɛ su ni tile bɛɛ lajɛlen kɛ misiri kɔnɔ i bɛ su ni tile bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko kuma b'i da mais ni a fɔra ko dɔ nana jɔ e yɛrɛ nin ka dɔrɔn e bɛ sin ka kira ta bɔ yen pewu i bɛ silamɛya ta bɔ yen pewu i b'a kɛ min ka di e yɛrɛ nin ye denw karaba ka don furu la denw bɛ ɲɛ ji la u bɛ to furu in na u bɛ san 30 wali san 4 wali san 20 ko furu la hɛrɛ foyi t'o u bolo mun na parce que olu ni ma se ka cɛ in kanu mɔgɔ ma se ka mɔgɔ min kanu k'o tigi n'o ka si dilan kelen kan k'o tigi n'o tigi ka ɲɔgɔn ye diɲɛ ma don ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan e taara ko e tɔɲɔli kɛ e taara ko ala bɛ ɲininka na lahara jɔ don e yɛrɛ k'a miiri bɛ muso min b'e bolo n'a sɔrɔ k'a karabara ka d'e ma ko muso in muso in kanu foyi tɛ e ni na o muso in k'o ka karaba ka d'e ma est ce que o bɛ diya e ye musokɔrɔba e bɛ k'i denmuso karaba ka don furu minɛ ni e yɛrɛ karabara ka don furu dɔrɔn min man di e ni ye k'i karaba k'i di cɛ dɔ ma ko e n'o cɛ ka si dilan kelen kama diɲɛ ma don o don mɔgɔ min yɛrɛ hali i ɲɛ t'a fɛ k'a ye est ce que o bɛ bɛn e ma wa mun ko so i b'a k'i woloden na walahi mɔgɔ bɛ den fɛ i ma ɲi ka nin k'i den na silamɛya ma jɛn n'a ye silamɛya ma mɔgɔ si bila a la an ka segin kɔfɛ an ko ala ka dan ye dɛ ala ko k'an ka da yɔrɔ min ka dan ye an ko kira ka dan ye anw tɛ se ka kira kan kanubaga ye ka kira kanu abada fo an ka segin de kira ye sira min fɔ an ka tɔgɔ o sira de fɛ o de b'a jira ko an bɛ kira kanu bɛɛ anw dusukun na bari ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a b'o cogo in na bari an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ka bɔ Mali la groupe dinɛ baro numéro 5 sanfɛ a ko nin ye muso dɔ ye min fana ye ɲininkali kɛ ale la ko a furukɛ a ye den dɔ sɔrɔ kɛnɛma yanni olu ka furu a ye den dɔ sɔrɔ ni muso wɛrɛ ye kɛnɛma mais olu ka furu in kɔfɛ k'a laban ka taa o kɛnɛmaden in ta ka na bila olu ka so kɔnɔ ko yala ale bɛ baara ɲɔgɔnya min kɛ n'o den ye ale bɛ ko minnu kɛ o den ye est ce que jurumu b'ale kan wa n b'a fɔ an balimamuso ye k'a fɔ jurumu tɛ ale kan o baara in na k'a fɔ e cɛ ye den dɔ sɔrɔ kɛnɛma na n den ye so kɔnɔ ko e bɛ ɲumanya min kɛ o den ye k'a fɔ ko jurumu bɛ e kan o la parce que ko den ye kɛnɛmaden jurumu tɛ e kan o la wa den yɛrɛ den nɔgɔlen tɛ wa jurumu t'a kan n'a ye baara ɲuman kɛ a bɛ don alijana kɔnɔ n'a ye baara jugu kɛ ala k'an kisi ma o don jahanama kɔnɔ donc différence tɛ halaladen ani den min sɔrɔla kɛnɛma différence t'olu ɲɔgɔn cɛ ala bato ko la dɛ wa aw kana o denw kɛ ɲugutɔn fɛn ye parce que den ka sira foyi tɛ nin na den de ma fa ni ba bila ka taa jɛnɛya kɛ dɛ o jurumu bɛ fa ni ba de kan den tɛ ɲininkɔrɔ laharadenw ko parce que ko ye kɛnɛmaden kiiritigɛ dɔ tɛ yen a tɛ fɔ ko kɛnɛmadenw ka kiiritigɛyɔrɔ filɛ nin ye wali u ka jahanama fila d'a ma wali u ka alijana fila d'a ma ayi alijana t'olu ye a d'a ma alijana t'olu ye a d'a ma an bɛɛ lajɛlen ye kelen alabato la bɛɛ ka ɲi ka sira ala ye bɛɛ ka ɲi ka alabato jurumu t'o la a kana o kɛ ɲugutɔ fɛn ye wa a kumaw b'an ka sigidaw n'an ka laadaw la ko kɛnɛmaden ɲɛmɔgɔden n'a donna ko la a tɛ laban ɲɛmɔgɔden ni a bilala a tɛ se ka bila imamuya la kuma caman ka kuma ninnu kuma jɔlenw tɛ parce que ala tɛ se ka o den ɲangata parce que ko ba ni fa olu de ye a kɛ ɲɛmɔgɔden ye ale tɛ ɲininka o la lahara jɔ don a tɛ ɲininka o la ba ni fa de bɛ ɲininka o la donc an b'a fɔ an balimamuso ye a ka den ladon a ka ladon comme den tɔw bɛ ladon cogo min na jurumu foyi tɛ ale kan o la jurumu min bɛ yen o bɛ ba ni fa de kan nka i k'a dɔn kɛnɛmaden yɛrɛ a ɲinina sariya min dɔn a bɛ komi an bɛna misaliya dɔ jira adamadenw na bɛɛ lajɛlen k'a faamuya dɔgɔlima tɛ ala k'an kisi dɔgɔlima ma n'a sɔrɔ wulumuso bɛ dɔ ka so kɔnɔ et puis wulukɛ bɛ dɔ ka so kɔnɔ wulumuso in ni wulukɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraba kan ko dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wulumuso in a ye den sɔrɔ
ni o wuludenu wulula sisan est ce que wulukɛ tigi ni fatala a bɛ sɔn ka jɔ wulumuso somɔgɔw da la ko ne ka wulukɛ ye kɔnɔ da aw ka wulumuso la ko a k'a di a wuludenu di yan est ce que hakili bɛ se k'o faamuya wa donc kamalenin ni dɔ ka denkɛ tilala la o ni dɔ fana ka denmuso tilala la olu ye ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛma den min bɛ sɔrɔ dɛ o den ye denmuso in de a n'a somɔgɔw de ka den denkɛ o a n'a falamɔgɔw ta tɛ den ye abadan ala kɛra ko ale wala dɔ le farash hali n'a sɔrɔla muso furulen de ye kɔnɔ sɔrɔ cɛ wɛrɛ fɛ o den in tɛ jate minɛ min kɔnɔ da muso furulen na dɛ o ka jɛnɛ o jurumu mais den in bɛ fara cɛ in muso cɛ min ye muso in furu sariya ka furu kɔnɔ dɛ den bɛ jate minɛ o cɛ in ka côté la parce que muso in furula déjà den bɛ jate minɛ muso cɛ in ka mɔgɔ ye min ye kɔnɔ da muso furulen na ale ka den tɛ abada ale ka niyɔrɔ foyi tɛ den in na nka n'a sɔrɔ muso ma furu fɔlɔ ma den bɛ kɛ muso ni a somɔgɔw de ta ye toujours jɛnɛyakɛla cɛ ta tɛ den ye den se ka kɛ jɛnɛyakɛla cɛ ta ye ala k'an bɛ sababu ma inshallah a b'o cogo in de la an bɛ silamɛw ɲininkali dɔ wɛrɛ nana tun ka bɔ groupe Dinɛ Baro numéro 5 sanfɛ ɲininkalikɛlaw bɔ Libreville Gabon a ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a tigi bɛ ka seli a ka seli kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a ka seli jɔ fɔlɔ misaliyala a ye suran dɔ ta k'o kala a ka seli jɔ fɔlɔ la misaliyala a ye kulu huwa la kala a ka jɔ fɔlɔ la jɔ filanan a taara suran wɛrɛ ta tun min bɛ fɔ o kɔfɛ a ka taa ayatul kursi ta ou bien e ye kulu huwa la kala jɔ fɔlɔ la jɔ filanan e ka taa yani e ka segin o kɔfɛ tun ka taa zaja nasrullah ou bien kul ya ayyuhal kafirun ka t'olu kala yala ko bɛ bɛn wa an b'a fɔ min ka ɲi a tɛ ni mɔgɔ min ye nin kɛ a tigi ka seli ma tiɲɛ nka min ka ɲi ni misaliyala sisan ne ye kul huwa la kalan jɔ fɔlɔ la alifatiha kɔfɛ jɔ filanan e ma ɲi ka segin ka taa kul huwa la kɔfɛ tun i bɛna a ɲɛfɛ de i n'a fɔ kul a'udhu birabbil falaq ou bien kul a'udhu birabbin nas o de cɛ ka ɲi o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ o de cɛ ka ɲi a ka ɲi ka kɛ ten de nka ni mɔgɔ min ye dɔ nin kɛ fili sira fɛ wala a tugu la a ka seli ma tiɲɛ mais a ka kalan kɛ cogo donc défaut dɔ la a ka tartibu cogo la ala k'an bɛ sababu ma inshallah ɲininkali filɛ tun ka bɔ Libreville an balimakɛ bɛ ɲininkali ka bɔ groupe Dinɛ Baro numéro 5 sanfɛ a ko musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ko kibaruya bɛ cogo jumɛn de la an b'a fɔ i k'a dɔn nɛgɛkɔrɔsigi dɔnnibagaw ye fɔɲɔgɔnkɔli dɔɔni kɛ nɛgɛkɔrɔsigi kibaru la denkɛw ni denmusow ka côté la nka ka kuma la surunya e ka dɔn nɛgɛkɔrɔsigi wajibi don den cɛmanninw ka sira kan nka sunna ɲumanba don musow ka sira kan i n'a fɔ Ibn Bazi y'a jira surtout mɔgɔ min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛ a tigi ka ɲi ka kala la a ka ɲi ka kala baara la a ka baara kɛcogo ɲuman ɲɛdɔn k'a kɛ ka ɲɛ sabu kira nalen Madina sallallahu alaihi wasallam a ye ɲininkali kɛ ko musokɔrɔba min bɛ musomanninw nɛgɛkɔrɔsigi o ye musokɔrɔba in wele kira ye a kala a kɛcogo ɲuman na aw ka hakɛ to a ko yɔrɔ min bɛ tigɛ a kana a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen pewu sabu a bɛ muso dɔw nege ban pewu donc a dɔ tigɛ kun ye ka bɔra yasa nege de ka dɔgɔ yasa cɛ kelen bɛ se ka muso bɔ nka n'a bɛɛ tola yen musow tɛ kelen ye aw ka hakɛ to hali sa dɔw ta ka jan dɔ ye a jɛɲɛ in o bɛ se ka a bɛ muso nege bonya kuma dɔ la anw bɛ jamana min na an ka hakili la nin question ye anw de la k'a jaabi anw bɛ jamana min yɛrɛ la Gabon yɛrɛ ka histoire kɔnɔ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ma dɔn a ma deli ka kɛ coutume foyi tɛ siya foyi tɛ Gabon min b'a dɔn ko muso yɛrɛ ka ɲi ka sigi nɛgɛ kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ Gabon comme minnu bɛ Gabon minnu deli ka na Gabon u b'a dɔn a bɛ cogo min na a musow n'o tɛ bɛn cɛw ka sira kan wali n'o tɛna bɛn cɛw ka mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran k'o furu parce que a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko c'est pas facile k'a fɔ ko muso kelen bɛ se ka mara cɛ kelen kun a bɛ dɔ kun an dɔ bɛ yan fɛ an dɔ bɛ yan fɛ k'a sababu kɛ mun ye est ce que silamɛmuso danbe ka ɲi ka kɛ nin ye wa ko ani dɔ bɛ yan fɛ ani dɔ bɛ yan fɛ ani dɔ bɛ yan fɛ o kama silamɛya y'a essayer ka muso canaliser a ka mara cɛ kelen kun cɛ kelen ka a bɔ o kama ko ka dɔɔnin bɔ a nege hakɛ la yasa a bɛ se ka yɛrɛ maîtriser dɔɔnin bɔ nege la o de ye nɛgɛkɔrɔsigi ye ka dɔɔnin tigɛ ka bɔ a la nka a bɛɛ tigɛli fɛnɛ mɔgɔ min b'o a baara in fɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ a t'a baara dɔn a bɛ se ka kɛ tɔɲɔlikɛbaga ye parce que a bɛ se ka muso dɔw nege ban pewu muso dɔw bɛ u ka furuw kɔnɔ olu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min ye nege ye parce que yɔrɔ min b'o dɛmɛ ka plaisir sɔrɔ o y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ o la
donc bara in shetanaw nana n'o ye tuwawula mɔgɔw ye shetanaw nana fo b'an ka jamanaw halakila u bɛ ka an bɔ u b'a fɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bajan yala i n'a fɔ olu ka kafiriya laada bɛ cogo min na muso nin dɔ bɛ bi ani dɔ bɛ yan fɛ sini i bɛ muso kelen furu nka i ni muso tan bɛ u bɛ manamana ko la kɛnɛma o n'an b'a fɛ ka o sariya kunda mun don an ka jamanaw kɔnɔ u bɛ mɔgɔw nɛgɛ ni mun ye parce que ko muso dɔw joli bɛ bɔn parce que muso dɔw tɛ den sɔrɔ sabu dɔw nɛgɛ bɛ ban o bɛ se ka kɛ mun de fɛ mun de kama aw tɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ou bien ka a formation d'o ma a baara kɛcogo ɲuman n'a sɔrɔ k'o bɛ ko ɲali fɛ u bɛ musokɔrɔba ninnu wele k'o kala a kɛcogo ɲuman de la sariya b'o de fɛ k'o kala kɛcogo ɲuman i n'a fɔ ala kɛra o kɛ mais k'a fɔ ko k'a dabila o y'an ka diinɛ kɛlɛli de ye dɛ mɔgɔ b'o papier signé ko k'a dabila i bɛ taa ala sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛfɛ a bɛ dabila cogo jumɛn na anw b'a dɔn an ka silamɛya la anw ka ɲi ka mɔgɔw kalan de kira ye kalanni de kɛ mama fo k'a dabila parce que n'a dabila an'an ka diinɛ tɛ taga an'an ka diinɛ tɛ taga denbayatigi sigilen bɛ ka du kɔnɔ den tan bɛ e bolo i bɛ taa sɔrɔ den nin bɛɛ tɛ e yɛrɛ den ye a sababu bɛ sɔrɔ mun na parce que e kelen tɛ se muso bɔ tun donc o tɛ bɛn anw ka coutume na a tɛ bɛn anw ka yani diinɛ fɛnɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu ma n hakili la ɲiningalikɛbaa ye faamuyali sɔrɔ a ka ɲininkali la a ka ɲi ka kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen ka ɲuman na inshallah taala nka n'a sɔrɔla muso min yɛrɛ naturellement a danna yɔrɔ min ka ɲi ka tigɛ jama a man jan c'est a bɛɛ niveau yɛrɛ ma ka ɲi ka tigɛ ka da hakɛ min na muso den dɔw bɛ bange a bɛ dan o niveau ni yɛrɛ la n'a dan o niveau la donc c'est pas la peine a ka tigɛ tun c'est pas la peine dɔ ka tigɛ o la parce que laɲini ye min ye den yɛrɛ nana o cogo la ka ban den dɔw bɛna ten den dɔw bɛna yɔrɔ min ka ɲi ka tigɛ dɔrɔn a banna o kama a ma kɛ wajibi a kɛra sunna ye o kɔrɔ ye jumɛn min bɛ tigɛli kɛ a ka ɲi ka baara in dɔn a ka ɲi ka dɔ bɛrɛ mɛn tigɛ o la n'a y'a ye dɔrɔn a b'a dɔn dɔ ka ɲi ka tigɛ na wali dɔ ma ɲi ka tigɛ na mais n'a baara ma kalan a bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ala kan kisa bɔ tiɲɛ ma inshallah a balimakɛ bɔ ka sidi sangare libre vili gabon baden nin yɔrɔ in na tun ɲininkali wɛrɛ filɛ tun ne ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 5 sanfɛ ɲiningalikɛlaw bɔ libre vili gabon a ko yala ko a bɛ bɛn mɔgɔ ka e tɛnɛmuso denmuso furu wa e fa kɔrɔmuso denmuso yala ko a bɛ bɛn k'o furu wa an b'a fɔ basi foyi t'a la o ye halala ye o bɛ furu basi foyi t'o la fo n'a sɔrɔla e n'a ye sin kelen min dɛ e fa kɔrɔmuso denmuso e bɛ se k'o furu fo n'a sɔrɔla e n'a ye sin kelen min n'a ma sin kelen min basi foyi t'a la inshallah ala k'an bɛ sababu ma ɲininkali wɛrɛ bɛ na tun ka bɔ groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ ɲiningalikɛlaw bɔ Côte d'Ivoire a ko mɔgɔ min ni e selila ni imamu ye imamu ka salamu bilalen kɔfɛ e hakili jiginna k'a fɔ ko bon a ye misaliya ta fajiri seli kan e hakili jiginna ko e ka fajiri jɔ fɔlɔ o ye kuma i m'a sɔrɔ ni imamu ye imamu dun ye salamu bila e wulila ka o jɔ kelen tɔ dafa e jɔlen dɔrɔn e hakili jiginna ko non e y'a jɔ fila bɛɛ sɔrɔ ni imamu ye e sɔrɔla ka sigi sisan k'e ka tahiyya kalan ka salamu bila e sigi ko sujuru bɛ m'o tigi kan ba'ada wali kabla wa a m'a fɔ sujuru bɛ t'o kan sabu ale ka seli tugun bɛ imamu na ni e sigala nin cogo na k'e to imamu kɔfɛ e wulila ka jɔ ka tila ka sigi sujuru bɛ t'i kan mais n'a sɔrɔ mɔgɔ min kelen tun bɛ ka seli a bɛ e kɔnɔ ko seli a ma ban e wulila ka jɔ e hakili tila ka jigin e ko seli banna e ye wuli ka jɔ min kɛ ka segin dɛ o tuma na salamu bilalen kɔfɛ i bɛ tɛnturu ko fila kɛ ala k'an bɛ sababu ma groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ an balima dɔ ka ɲininkali filɛ ka bɔ Itali jamana kan a ko maa min tɛ seli jama ye o n'o tigi sara yala est ce que an bɛ se ka a ka saya annoncer misiri la wa an b'a fɔ o cogo in na n'a sɔrɔla a tigi a su ka ɲi ka taa misiri la parce que silamɛw ka seli kan k'a janaja kɛ n'a kun y'o ye o y'a ka hakɛ dɔ ye silamɛw kan en tant k'a confirmer k'a tun bɛ seli a ka so kɔnɔ o tuma na an bɛ n'a ye misiri la kɛ an bɛ n'a ye silamɛw b'a ka janaja kɛ o y'a ka hakɛ y'an kan a ka misiri nabaliya a ka ko tɔ bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo mais an bɛ seli a kan en tant que n'a confirmer k'a fɔ k'a tun bɛ seli basi foyi t'o la nka a bɛ ɲini silamɛw fɛ o ka dɔn k'a fɔ ko misiri la nali ye wajibi ye cɛw kan don dɔ ta ye jɛn mais e yɛrɛ bɛ e bɛ sigida la mɔgɔ si tɛ ye misiri kɔnɔ kuma si mais mɔgɔw bɛ ye i ka seli kɔnɔ e kɔni bɛ ka se ne sara misiri kan kɛ mais i ka dɔn ko misiri tale wajibi ye cɛw de kan fo cɛ bɛɛ lajɛlen ka o dɔn ala k'an bɛ sababu ma an balima dɔ ɲininkali kɛ ka bɔ Itali groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ a ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ selila misiri la a ka nafolo tununa a yɛrɛ b'a dɔn avec la certitude k'ale ka nafolo bɛnna misiri kɔnɔ est ce que a tigi bɛ se ka segin ka na a ka nafolo kuma fɔ misiri kɔnɔ ko n ka nafolo tununa misiri kɔnɔ wa parce que a dɔlen don k'a fɔ a ka nafolo tununa misiri de kɔnɔ an b'a fɔ basi t'o la e ka fɛn tununa misiri kɔnɔ ka se ka na réclamer ne ɲinɛ kan ka fɛn dɔ to misiri kɔnɔ ne ɲinɛ kan ka téléphone n'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a ye o tuma na basi t'o la inshallah min ye haramu ye kira ye min interdit k'a fɔ kana jɔ misiri la ne ka mobili tununa dɛ ou bien n ka misiw tununa ou bien n ka fɛn dɔ tununa dugu kɔnɔ yan fɛ yen
o mɔgɔtino o annonce kɛ misiri kɔnɔ mais fɛn tunna misiri yɛrɛ kɔnɔ bɛ ɲini misiri kɔnɔ basi t'o la inshallah an balima dɔ ɲininkali kɛ groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ ka bɔ Italie toujours a ko mɔgɔ min bɛ yen n'a tɛ seli jamana nka seliba ni selidi ani jumadonyaw wali sunkalo de fɛ o tigi bɛna seli misiri la yala n'o tigi fɛnɛ sara o an bɛ se k'o ka ko annonce misiri la wa ka annonce toujours an bɛ segin kuma kelen in kan n'a sɔrɔla kun de pour que jama ka se ka na seli a kan basi t'a la mais n'a sɔrɔla a tigi kɔni sara su donna ka ban donc c'est pas la peine i ka taa misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ déranger yɛrɛ k'a fɔ ko karisa sara yan fɛ a yɛrɛ dun mako yɛrɛ tun tɛ misiri la basi hali an m'o annonce tun yɛrɛ basi t'o la quoi parce que ale yɛrɛ mako foyi tun tɛ misiri la yɛrɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais n'a sɔrɔla a su ma don fɔlɔ a kun de pour que silamɛw ka taa a ka janaja kɛ an bɛ se ka kuma fɔ misiri la pour que an ka janaja kɛ parce que o y'a ka hakɛ dɔ an kan en tant que a dɔlen don k'a bɛ seli ma tɛ seli misiri de la ala k'an bɛɛ sababu ma mais misiri tagabaliya ye nafigiya taamasiyɛn de dɛ mɔgɔ tana ye misiri ye nafigiya taamasiyɛn don parce que ala kɛra ko alayhi salatu wasalam ko ni mɔgɔ dusukun nɔrɔlen misiri la bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn k'a bɛ na misiri la kuma bɛɛ k'o ye limaniya taamasiyɛn ye o contraire fana ye nafigiya taamasiyɛn ye i bɛ silamɛ kɛ fɛn o fɛn yala nafigi don dɛ ala k'an kisi ka bɔ jugujuguya in ma bari silamɛw an bɛ kuru bɛ ka se a danyɔrɔ la inshallah o de filɛ k'a fɔ ɲininkali dɔ filɛ groupe dinɛ baro numéro 6 sanfɛ an balimakɛ ɲininkali kɛ ka bɔ Italie a ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ seli waati bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka baara kama n'ale taara baara yɔrɔ a tɛ seli fo n'a nana so kɔrɔ tuma min a bɛ sɔrɔ ka seli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati bɛɛ o de kɔni y'ale ka baara ye an bɛ min fɔ nin tigi ye o de a ka tuube ka taa Ala ma a ka bɔ nin jurumu juguba in na nin jurumuba de fa ka se ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ma a ka bɔ nin seli kundankɛla seli ye wajibi ye cogo min na seli kɛ waati a yɛrɛ fana ye wajibi ye silamɛw ma o cogo kelen de la an bɛ ɲininkali min kɛ mɔgɔ min ka baara ye nin ye a bɛ seli waati bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara kama est ce que ale bɛ sɔn ka a bɛ seli kɛ en gros ye cogo min na est ce que a bɛ sɔn ka dumuni fana kɛ en gros ya n'a taara baara yɔrɔ la daraka ani tilela a k'o bɛɛ to yen o la ni su fɛ a bɛ sɔrɔ ka na dumuni kɛ est ce que ale bɛ sɔn ka dumuni kɛ en gros ye alors parce que o y'ale ka intérêt ye mɔgɔ sɔn min ye Ala ta ye ale yɛrɛ tɛ don alijana kɔnɔ n'a ma ɲininka seli min na i b'o seli kɛ en gros ye don o don e bɛna seli bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan so kɔnɔ est ce que e taara baara yɔrɔ la e ye dumuni to yen parce que ko e bɛ baara la wa ayi dumuni kɛ kuma mana se patron bɛ heure d'a ma k'a ka taa dumuni kɛ dumuni kɛ kuma mana se e yɛrɛ patron hakili la jigin ko an ka ɲi ka taa dumuni kɛ mɔgɔ kan seli kɛ kuma sera e bɛ siran i ka patron ye i tɛ siran Ala ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ ko seli dɔgɔyara nin tigi bolo dɛ a tɛ bɛn sariya la cogo si la ni ye seli modèle kɛbaga bɛɛ lajɛlen an balimakɛ dɔrɔn ka ɲininkali tɛ mɔgɔ minnu ka baara fɛ u ka tubi ka taa Ala ma dɔw fɛnɛ bɛ u bɛ taa baara daminɛ mɔgɔw bolo o mako tɛ silamɛya côté la olu mako bɛ dɔrɔn u ka intérêt de la n'o ye baara daminɛ tuma dɔ ne ka patron sɔn ka seli dɛ mais est ce que baara daminɛtɔ la e ye ka condition jira i ka patron na patron y'a ka condition fɔ e y'a bɛɛ kɛ oui e fɛnɛ kan k'i ka condition fɔ patron ne preneur mɛ kɛ i ka condition bɛɛ respecté mais anw fɛ ni seli kuma sera an ka ɲi ka seli soit prend 5 minutes soit prend 7 minutes wallahi mɔgɔ caman bɛ olu tɛ silamɛ ye dɛ mais u bɛ sɔn silamɛw k'u ka seli kɛ siga foyi t'o la an bɛ an balima dɔ Libreville Gabon ni seli kuma kun sera dɔrɔn o patron ka mobili jɔ a b'a fɔ patron ma ko ale bɛ taa a mako la ɲɛgɛn na a bɛ taa a yɛrɛ soulager a bɛ t'e den ka seli a bɛ na ka to la fo patron nana jateminɛ ka heure dɔn ni heure kɔni sera cɛ b'a fɔ non ko ale bɛ taa cini dɔ la a t'a ka seli bila mais a bɛ nkalon tigɛ patron ye k'a bɛ taa ɲɛgɛn na fo patron nana bɛlɛn don dɔ ka taa sɔrɔ a bɛ ka seli patron y'a accusé ko mais mun ko so i tɛ se donc i b'a fɛ ka ne ni Ala bila ɲɔgɔn na moi je suis pas musulman mais je respecte l'islam je respecte la prière des musulmans a ye cɛ accusé ne ye silamɛya bonya ne tɛ silamɛ mais ne b'a dɔn k'a fɔ ko seli ka ɲi e tun k'a fɔ ne ɲɛna ko i bɛ taa seli de mɔgɔ so i bɛ taa dogo ka seli kana siran ne ɲɛ k'i ɲɛ don Ala la a ye cɛ accusé a ko cɛ m'o la a partir d'aujourd'hui ne ka seli kuma sera hali ne bɛ ka mobili boli a fɔ ɲɛna i bɛ gari ka jɔ i bɛ ka seli kan bɛ continuer ka baara fɛ donc aw ka siran Ala ɲɛ n'an bɛ baara kɛ aw ka condition jira mɔgɔw la mɔgɔ caman de bɛ yen surtout minnu bɛ tugan fɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ tuganfɛla ninnu na patron caman tɛ silamɛw ye mais an b'an ka diinɛ yɔrɔ dogo hali dɔw bɛ sɔn k'u ka silamɛya yɛrɛ bila u ka patron kama wallahi an ka siran Ala ɲɛ an ka siran Ala ɲɛ nin tɛ baara ɲuman ye min ka ɲi e k'e ka diinɛ jira i ka patron na a ka ca la e tun bɛ ka siran min ɲɛ a bɛna kɛ ko nɔgɔba yɛrɛ de ye dɔw yɛrɛ bɛ se k'u ka patron ya nɛgɛ ka don diinɛ la yɛrɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen inshallah an bɛ Ala tano Ala min ye anw dɛmɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen inshallah ni an ma ɲina an hakili la ɲininkali fɛn o fɛn kan ka jaabi an y'a bɛɛ lajɛlen jaabi inshallah ni minnu m'u ka jaabiw sɔrɔ nin kɔnɔ a bɛ se k'an ka question kɔrɔlenw ma tuma dɔ la a bɛna taa ka jaabiw sɔrɔ o yɔrɔ la ɲininkali fɛn o fɛn ni an sera k'a jaabi yan nɔ groupe dinɛ baro a numéro minnu ka question nana a bɛɛ lajɛlen kɔni tagara inshallah ta'ala
ɲininkali 38 ɲɔgɔn an ye minnu jaabi ni ujo fila in kɔnɔ. Ujo fɔlɔ miniti 46 dɔɔni, ujo filanan filɛ inshallah taala miniti 43 fɔlɔ ye 46 dɔɔni seconde dama, filanan miniti 43 ɲɔgɔn. Ala ka ɲɛnabɔ bɛɛ sababu ma. Ɲininkaliw jaabi Libreville Gabon ka bɛn le 25 octobre 2017 aw balimakɛ Abubakar Sidik Sangare, groupe Dina Baro sanfɛ, téléphone 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86. An ka fixe numéro filɛ 00241 01 72 42 82. YouTube kan, Facebook kan, Google kan, aw b'a bila Imam Abubakar Sidik Sangare, a b'an ka wajulu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a video lamaw inshallah. Ala ka waati wɛrɛ jira ne aw bɛɛ lajɛlen na, Ala ka mercredi wɛrɛ jira na question et réponse kɛnɛ kan groupe Dina Baro sanfɛ. Ala ka yafa ma n'a sɔrɔ filmu jɔra kɔnɔ shetana ni dɔnni dɔgɔya kama. Wa hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.